Dobar dan, kako ste? Pretužan dan. Jako. Jako. Pretužan dan. Patetična namjera. Prelazak granica ludila, a bez ikakvih rezultata. Dođe čovjeku da vas proba posavjetovati. Ako nećete radi mene da radi svog zdravlja, stanite. Jer stvarno ćete pobudaliti. Hoćete Bogam. Ovo... Ja sam bio u ludnici. 15 dana. Ali 15 dana noćevo i budio se. Dobar dan svima, veliki pozdrav, dobrodošli. Noćevo i budio se. Svaki od tih 15 dana sa drugim čovjekom naredni dan provodio, sjedio, igrao karte, palio cigare. Ako mi svega niko približno lud vako nije ko vi. Ali niko, ja ne mogu vjerovati da to se zove ludnica, to nije ludnica. To je više, da bogati to u Tuzli gore, ne znam ni gdje ni kako se zove, da bogati preimenujte to. To uopšte nije kakva ludnica. To vam je poviše onako ko neko odmaralište za psihički, malo više psihički rastrešene ljude. To je više to. Ovo je ludnica. Ovo ovdje je ludnica. Bilo je svakakvi čudesa. Bilo je laganja da ljudi imaju rak pa da mi skupi. Bilo je iskorištavanja novčanika ovih ovdje ljudi preko Johna, preko Unboxa na stranom jeziku. Bilo je pričanja svega i svačega iza leđa, godinu, 2, 3. Ali ovo da nema videa, ja mislim da nikad nikom ne bi mogao objasniti da se uopšte desilo. Ja sve manje vjerujem da se vi dešavate. Denaver se. Bilo je, nema čega nije, ali ovo je nadmašlo sve. Haj, krenut ćemo redom. Al redom odozgo, prvo da nešto obavim. U stvari, haj, neću ostaviti, odozdo ćemo ići. Ostavit ću zadnju objavu za kraj. Denaver se poklonila članstvo Mirnesu Kruškiću. Hvala ti, Dena, na članstvu poklonjenu. Ovo je jučer dijasporac objavio. Moja puna podrška... Hvala. Moja puna podrška za djeda Safeta. Hvala ti, ženo, na pranju para i sobe u sobu. Za djeda Safeta u razotkrivanju najvećih manipulatora i kriminalaca na YouTube sceni. Ja ne znam je li ko više promijeni emociju na svom licu kad čuje ili vidi ovu tvoju izjavu o meni, odnosno o nama. Da li iko više zadigne obrve, zastane pa se zamisli ili onako hladno svi posmatraju samo da vide dokle i šta? Baš se pitam. I ja mu odgovorio,
Ali tvoja podrška i mišljenje nije važno nikome, jer ti napadaš ljude i želiš ljudima smrt zato što si terorist. I to je tačno. To je u potpunosti tačno. I to je tačno razlog zbog kojeg ti mene navlačiš. Da ne samo ti, nego kompletna ta skupina. Samo iz prostog razloga što više tvoja podrška, ni mišljenje, ni rečenica, ni ništa nije važno nikome. Jer se ne živi sa ljudima što napadaju ljude. Mnogo je jednostavno, ali je mnogo komplikovano. I mnogo se komplet život od tog sastoji. A onako ti kad izgovoriš šamarčina na po puta nekome, ma haj, to je ništa. A ne, to je sve. Ili prijetnja. Mirjana, 5 eura za kavu, najboljem youtuberu. Hvala ti, Mirjana. To je sve. A rekao bi čovjek, jednostavno i prosto. I ti, pošto si Bakiru Hadžiomiroviću zaprijetio, isto Hanapoha zaprijetio, pogotovo sa smrću, zaprijetio da, ne moraš ni napast. Ušto ne moraš napast? Zaprijetio da ćeš napast. Gotovo. Gotovo. To mi je bio argument u policiji. Rekao, ljudi, da li ste vi svjesni? Da ja i kad bi pokušao, samo na 1 sat, na bilo koji način, nekog random ponižavat, ismijavat, omalovažavat, pa tu bi ja završio komplet sve karijere, svih karijera. Da li vi to shvatate? 90% ljudi koji gledaju moj live stariji su od mene. Od godinu pa do koliko hoćeš. Znači, meni ne treba neko da štima, jer je to sve javno. I ja lako to obavim i završim karijeru. Ali vi se godina dana. Znaš šta je godina dana? Da li vi znate šta je godina dana, ljudi? Evo vidi da je godina, gledaj. Ali ovo sve džaba, ali nema veze. Clips, videos, najstariji. Odnosno, šta je ovo sad, kako mi ovako pokazuje. A dobro, ovo je clips, samo malo, pardon, moment. Je prošao moment, uživo, najstarije. Samo malo. Nazire se polako. Just a fucking moment. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Još Zehra me čini, Zehrica. Evo Memo. Evo Hamdaga. Glavni pretres prije godinu. Pustolovine Meme. Evo i ovdje Memo, tu je bio kraj sa njim. I ovo je Srećko Stipović kad nam je posvećivao statuse. I sad ćeš ti vidit. Nećeš još vidit. Nećeš još vidit. Ovdje je Hamdija zaključen prije 9 mjeseci. Tu je Hamdija zaključen. Hvala ti Dena Verse na članstvu koje je poklonila Exitu. Boga mi malo live-ova malo više nego što sam se zamislio. Prije 8 mjeseci je Izudina počela lajat. A ovi idioti
su počeli baš ovdje negdje. Evo ga. Utaja poreza gora od prijetnji smrću. Prije 7 mjeseci. Kod 28. august. Kako čovjek može 7 mjeseci sjedit i svaki dan pričat isto? I nemat pomaka, i nemat dokaza, i nemat argumenta. I jednostavno samo upalit naredni dan novu. Isto. I kupit sebe subscribere i preglede. I znat da to ništa nije realno, ni te poruke u čatu da nisu, da to nije to. Da to ništa nije to. Sve to znat. I još, haj što ti znaš. Eto, haj ti da znaš, pa haj ti znaš. Ali svi da znaju. Apsolutno svi što gledaju i mene i tebe, a i komplet te sve što smo mi trenutno u temi jedni s drugim. I sad svi to znaju. I ti tako opušteno kao da... Pa čekaj, pa kako ti nisi lud sam sa sobom kad ovako sjediš i gledaš u nešto? Kako ne poludiš ti uopšte? Kako skroz ne odeš da ne možeš više registrovati slovo? Kako? Kako to uspijevaš? To mi samo nije jasno. 7 mjeseci. Nevjerovatno. Ja znam da je namjerno. Pa šta bi bilo da nije namjerno? Šta bi onda to bilo? Pa to bi bio vanzemaljac, to uopšte ne bi bilo... Da je prirodno. Hvala Mili Tetkan na 6 mjeseci članstvo. Hvala Pablo de Co 129 CZK podrška. Hvala ti na donaciji i na podršci. Sljedeća objava. Obavještenje za sve prisutne. Svim onima koji na bilo koji način vrijeđaju mene. Čekaj, moram ovo otvoriti. Moj rad, moj kanal Dijasporac kao i administratore ovog kanala, jasno poručujem, niste dobro došli ovdje. Vaše prisustvo nije ni potrebno, niti poželjno. Ako niste blokirani, možete i dalje pisati, ali ćete biti potpuno ignorirani. Više nećemo tolerisati dvoličnost, pasivnu agresiju, niti tobožnju neutralnost. Nema više neutralnosti. Vrijeme je da se izaberu strane. Haman, rat počinje prije rata. Ima rat prije rata, pa će onda rat. Ili ste uz nas, ili ste protiv nas. Nema više u sredini. Dosta je bilo igranja na dvije strane. S poštovanjem prema svima koji nas zaista podržavaju. A broj tih ljudi je 0. Dobro, nije 0,4, izvini. I ja mu odgovorim. Niko te ne vrijeđa, nego opisuje. Jer zato što se uklapaš u svaku riječ definicije terorizma, nisam je ja pisao. Naše prisustvo ne zanima da li ga ti želiš. Ne do Bog da znam da ima to neđe da se vidi, ali ne do Bog da učitam ja od 24 sata u danu. Koliko od toga ja provedem na YouTubeu samo. To bi bilo katastrofalno za vidjet. Znači ja YouTube gledam ovdje i otvoren je 100% vremena. Uvijek. Kad idem pišat, uzimam telefon i otvaram YouTube. Ili studio. Pročitat ću 4-5 komentara dok to obavim. Ako idem u trgovinu, obavezno nosim mobitel i YouTube da je otvorim. Kad legnem spavat na YouTube, mora nešto ići da bi ja zaspao. Čim progledam prvo YouTube, provjeravam. To je katastrofalno koliko ja vremena provodim. I sad ćeš ti meni reći da ja
Prvo mi onaj govori da ne mogu hodat ja u svom selu, a onda ti mi govoriš da ne mogu ja hodat po YouTube-u, ne mogu po poslu hodat. Još malo pa će mi Hanifa reći da ne mogu po dnevnoj sobi hodat kuda mi ja hoću. A mogu možda i otac doći pa mi reći da ne mogu po Meraji hodat. Ja ne znam, eto, ima li toga granica, ima li kad to staje ili dokle to ide, ne, karantin, ja, nemam pojma. Ono je, reko, samo od sebe prisutno, bez obzira da li je poželjno. Znači, ja ti gledam video jer si ga uploadao na javno i, znači, 100% sam ja veći ludak od tebe što ti uopšte ovo pričam kad ti to sve kristalno jasno znaš. Kristalno jasno. Ali eto, ja ne znam kud ovo vodi, što će ovo. Šta je svrha, šta je cilj? Ja veze nemam. Valjda saznam. Pusti vaktu, jebi ga. Kaj Hadžbek, pusti vaktu. Svaki dan će svaniti, pa eto, bit će. Ne postoji tvoj rad, niti ekipa. Znači, ne postoji tvoj rad. Kad pitaš, šta je tvoj rad? Pa čovjek uzme pokaže, evo ovo je moj rad. Ja pišem knjige. Ja pišem pjesme. Ja slikam. Ja konstruišem automobile. Pokaže ti svako portfolio. My work. Šta je tačno tvoj rad? Evo, bilo koji mjesec u prethodnih 7. Šta tačno je tvoj rad? Pa sa mnom se niko u životu volku nije dugo bavio nek ti. Osim Hanife, hajde, ona je žena. Ali mimo nje, niko u životu duže nije pažnju držao na meni nek ti. Da li ti to vjeruješ uopšte meni? Ja to ne mogu vjerovati da se dešava. Znači, ne postoji tvoj rad, niti ekipa. Da li shvataš ti da ne postoji ekipa? Ova ovdje ekipa što piše, ona može pisat gdje hoće još u čatovima i svud će dobro doći i normalno se družiti. Da li ti shvataš da username Marija ne postoji nigdje? Da username Friedrich Paulus ne postoji nigdje na planeti, drugo? I da si svima samo... Da li ti uopšte imaš percepciju da si smiješan? Aj žalostan, ali smiješan da si. Pa da li je to moguće? Postoji terorizam Samira Zrakovca koji napada ljude i ne zna se ni s kim družit. Ni s kim. Ti znaš samo pripojit se nakratko neprijatelju tvog neprijatelja. Znaš samo naslađivat se ako čuješ da je negdje neko nešto izgubio. Ko što se jutros naslađivao kad si mislio da je Adox izgubio kanal. To je čudo Božje. To je čudo Božje. Evo, namjerno je. Dobro, namjerno. A kako može onako uživat u zlu ako je namjerno samo da bi provocirao? Pa ako je namjerno da bi provocirao i ako glumi maskotu, kako onakav sladak osmijeh od uha do uha, kad je čak i na sekundu pomislio da je to 100% tako da je Adox ostao bez kanala i to i sad tako idemo. Odakle onda onakva radost? A vidjet ćeš to. Ja ne mogu da shvatim, eto. Ne mogu da shvatim i meni smeta što ne mogu da shvatim i zato ovo moram raditi i jebi ga. Ja moram naći taj odgovor šta se tu tačno dešava, koji je ovo đavo, jer ovo ništa nema smisla. Ovo je živo ludilo. A nijedan troll, znači, davno bi prestao biti zanimljiv kao troll, najvećem trolleru idiotu. Pa to nije viđen, ljudi boji, pa te ljudi, jel vi meni možete vjerovati da ja ne znam šta bi rekao vama? Dobro. Objave. Am dalje. Veliki pozdrav za tebe, TikTok Bit, samo da pozdravim hvala na 10 eura. Veliki pozdrav za tebe.
Dalje, nevezano sad za ovo, Hype TV BiH. Memo. Sad će suđenje. Moramo utvrditi da li je show propao ili je nastavio biti uspješan nakon prestanka moga uticaja koji je navedeno u tužbi narušavao uspjeh showa. Moramo utvrditi, ljudi, da li sam ja samo tad bio reakcioni streamer prije godinu da bih iskoristio taj materijal za neku zaradu, ili sam nastavio do dana današnjeg biti reakcioni streamer svaki dan. Moramo utvrditi da li je Elmedin promijenio išta osim one slike na zidu za ovo svo vrijeme sramote na hajpu, dok se ovaj nije morao sramotiti. On je snimao druge kako se sramote i uzimao najveći dio, možda ne najveći, ali veliki dio kolača. Moramo utvrditi koliko vrijede ova dva YouTube kanala, uzimajući u obzir analitiku, revenue, branding, bilo šta što se uzima, pa da vidimo kolika je odšteta kada manipulativno pokušaš uništiti ta dva kanala. Moramo to sve utvrditi. Ja bih zamolio finansiranje bilo čega, od toga nije nikakav problem. Ja bih samo zamolio da se utvrdi svaki detalj kako bismo što više novca mogli obezbijediti da Memo odnese u Pazarić. Sad, da li je to 10.000, da li je to 850.000, zero fucks given. Ali ja bih zamolio samo da se utvrdi to sve i da možemo pomoći toj djeci. Naravno, ako ja nisam u pravu i ako sam to šta prekršio, onda nek se mene kazni. O Bože, sačuvaj. Nego, da mi nastavimo dalje sa trenutnim problemima. Jel ovdje sada sigurno pisati i jel ostaje između nas? Zašto bi istina bilo kakva ostala između vas, kada ja ne mogu doći do tebe, niti znam gdje si, niti znam ko si, znam ti samo ime, i od čega ti strahuješ da izneseš nekakvu istinu. Ti nisi poznat po tome da strahuje od iznošenja informacija, jer si prvo zaprijetio da ćeš me uništiti s informacijom, a onda si rekao da je posudba bila ono što si donirao na live. Kao bilo ko drugi ko donira u tijeku live-a, ti si donirao. Pa, eto, ja ne znam, ne moram se ja ubjeđati, ja sam uvjeren da pola ljudi zna i sjeća se Cvijet i da li je taj čovjek samovoljno donirao više puta, a ja se čak i sjećam te donacije od 100 eura. Da bi ti na kraju to pretvorio, da sam ja od tebe posudio, pa da sad ti mene sa tim kao osramotiš jer ja nemam, pa moram 100 eura od tebe posuditi. I džaba ja vičem, nije to. Hamdija se fata u novom videu zato da je to tako, a evo i ovdje, gdje mi je nasled? Evo i ovdje komentar iz Udine, nisam ga ni vidio, vidi, bio mi u onom hidden. Zar ima većeg lopova na status lopovi kako napreduje štala? Je ovo odgovor. Zar ima većeg lopova od tebe? Uzajmljiva ta tvoja porodica 100 eura, pa ne vratite. Znači, pa da li je moguća ta ludost? Pa nisu u mene gledaoci, a jesam ja malo, ali nisu gledaoci u mene dementni pa da ne znaju da li je prije pol godine Cvijet nekakav bio username ili prije 2 mjeseca ili prije 3 i da li je čovjek donirao ili nije donirao. Pa nisu ljudi otišli toliko. Osvald, Sanja, Amire, smiješ li Lutvu pozvat u live? Kasnije ćemo Lutvu gledati, to je na kraju. Odnosno ne na kraju, nego na vrhu objava, pa će biti zadnje. Pa ne vratite. Krivo ti što te Hamdija spomenuo. Gdje si pošteni nanogičaru? Vidi, evo viš, ona, znači, govori, a ne govori. Ja mislim da ona uopšte ni ne gleda ove live-ove što ja snimam. Nego ona upali kameru i samo svoje izbifla. Ja sam to primijetio u jednom momentu. Da ona uopšte nije registrovala iz prethodnog live-a šta sam ja njoj pričao. I tak da ovo je uzalud rad. Toliko se truda njoj nešto objasniti. Jer ona ni ne sluša. Vidimo ko je pošten, hvala Bogu, mi napreduje. Oni napreduju, eto. A šta ti napreduješ ako počnem ja odavati tvoje lopovluke i smicalice, potonit ćeš više nego sad. Ko si ti, nanogice, da ti se ispovijedam
umrt ćeš i ti i okonja od muke. Pa što vam je svima smrt toliko u ustima? Pa vela havle, vela kube. O, se najda, fat na $10. Šta? Palac se najda na $10. Znači, ne možeš od mene sakrit sadržaj jer ja ću dat i 3 marke i 10. Da čujem šta priča 30. A neću bogam dat 100 da čujem šta priča Petero. Petero, vi se sa Petero šestero nađi i pričajte šta god vam volja. To je poenta da ne mereš javno laprdat kako ti hoćeš, a sa Petero ti moreš. Nek ti plate po 100 maraka i ti njima seri svoje manipulacije. Ako ima takih ludaka, slobodno. Men to ne smije. Trebalo bi neki plan razraditi. Ne bi trebalo zaustaviti se. Ne bi trebalo stat kad ja te ne gledam i odem. Ne bi trebalo stat kad ja te ne gledam čitav dan, pa ni drugi dan. Ne bi to trebalo. Trebalo bi naći neki način za nastavak, jer ti ne možeš podnijeti jednostavno ništa. Mirsad Avdić, pozdrav Vistav, pozdrav Mirsad, falat na 20 sekularnih. Ti ne možeš podnijeti. I ti ne možeš stati. I to je živo ludilo. Živo blato je to. Nastaviti bit đubre i to je to. Ne znam. Ja, kako koji dan, ja sve više ne znam. A sve manje znam. Bilo šta. Kako se stari valjda. Evo ovdje izlazi akciona figurica uskoro. A u 7 će, u pola 9 će lajvat ta figurica. Veselje nekako. Veseli se budala nečemu. Ovo je od jutros sa klipsa da se nakupilo lopovluka. Zamisli nakupiš toliko lopovluka u životu. I ti nekom nešto laprdaš. Ti nekom nešto ti nekom nešto izustiš. Jutros su naši dragi Hodža i ne znam kako bi onog nazvao, terorista. Hodža u pokušaju. Uživali i naslađivali se. To ćemo pogledat kad završimo ove objave. Ja im kažem u objavi. Svaki dan bi nešto rušili i uništavali, jer nema dana da oni to ne spomenu i ne žude za tim. Nema, jednostavno, nijedan dan ne prođe. Potražite stručnu pomoć. Stručnu pomoć. Vidi, odeš i ako ima pitanje i tebi nejasno i pitaš se kako oko tog pitanja samo ja vidim tako, a sam drugi svijet vidi drugačije. Kako to je moguće? Uzmeš 50 maraka, posudiš, uzmeš od ocajma i odeš neuropsihijatru i dadneš, ovako staviš na stol i postaviš. Zašto je to tako? Ti, Samire, na primjer, nađeš u Berlinu neuropsihijatra, uzmeš, u vas je vjerovatno 100-200 eura, ne znam, i staviš pred njega i pitaš čovjeka ili ženu, zašto ja 7 mjeseci pokušavam čovjeka jednog uništiti, a niko ne jebe 2% od to. Ovako ga upit direkt, nemoj izbjegavati ni psovke, nego direkt onako otvori se i stresi. I sjedi. I u naredni pola sata čovjek će ti sve otkriti. Al, kurac, tiš doći kući i upalit live i nastav dalje oples. To je najjače ludilo. Za svoju psihotičnost i pasošćinu, jer nije vam dobro, znači nikako ti ne mora biti dobro, zamisli svaki dan ti, pa zamisli slučajno ti na umpane da nekog uništiš. Zamisli samo slučajno da ti svaki dan na umpadne. A kamoli da ti ustaneš živit to. Živit te momente gdje ti to tako hoćeš da je to. Zamisli to. Jebo majko, ja sam svašta vidio od čega ste vi ludi, to nije još
izraslo kod nas. To je nešto stranjsko, od čega ste vi otišli. Pazi. Znači, nije vam dobro štetiti zajednici. Znači, nešto ti si ne više samo u meni. Ljudi radi tebe izbjegavaju aplikaciju koristiti. Ljudi djecu šalju u sobu drugu, ne daju im YouTube, instaliraju im Twitch. Jes normalan čovječ, Bože? Svaki ugao zajednice online ti si uspio ošugat. I to ti je malo i prešlo si na živote. Imali smicalca ili podmetač da ga niste probali, imali ikakav, imali jedan. Eto da imali jedan, jebe mu da nek neko imenuje, nisu ti to probali i da vidi. Imao. Uklonili smo vašu objavu. Ne smije se vidjet kad vi se ne možete kontrolisati. I kad ste vi manijaci nekontrolisani divljaci i šume sa brda. Pa vam nešto ne godi pa bi uzeli razbili nekom glavu. A, to se ne smije vidjeti. A da li sam ja vidio ovako, da sam ja dodio ovog manipulatora što ste ga angažovali. Jebo mater, ne znam ima li Facebook stranica da ne bi na njoj to izašlo. Znači vaku. Da je moj atom skočio sa mene na njega i postao njegov atom, to bi bilo to. A oni svi mogu mjesecima raditi šta hoće i to bitno nije. A ti bi atom, izvala bi se objava atom. Domenu bi registrovao atom.ba i onda subdomena amirov.atom.ba kosa crta sletio, kosa crta na crtica smajla.php. Atom. Al, vi što ste devljaci i nenormalni, to se ne smije vidjeti. Jer, ja ne znam, ja sam mislio da je fora ustanoviti da li si ili nisi, a ono hamam fora, hoće li ko kome uspjeti naštimat da jesi iako nisi i obrnuto i slično i tako. Nisam ja znao da treba ponijeti vreću baljege u život. Ja mislim treba onako doći, sam doći. I sad zna trebao mi je neko reći. Ja. A ovdje sad naš hođa. Oj, sine. Igrić. Pa tam ti je tvoj. Ne može sad. Eto, mama ne da sad. Ovdje imamo našeg uvažnog, poštovanog Jafira. Da čovjek ilakne kad ga vidi samo. Da ilak. Čovjek toliko ne mere podnijet. Što sam ja rekao, hajmo se pomiriti. Što nisam ja tad, na primjer, rekao, ne bi se sa Samirom dijasporcem pomirio, ne bi se sa takim mirio, nema ti para, ni te 2 miliona. Kad je ono pričao da ne bi za 5 miliona, ja sam trebao reći da ja ne bi za 100 miliona sa takvim I onda da more Salku upaliti i reći, pa eto vidiš, dijasporac što bi se pomirio, ovaj neće, zato što ne zna se čovjek družiti, ne zna čovjek srdit, ljutit, vaki, naki, lud. I čovjek toliko ne mere podnijeti što sam ja rekao 3 put zaredom, hajmo se pomiriti. Da li vi vjerujete da je uzrok svega ovoga samo što je on snimio video u kojem je rekao da dijasporac i ja trebamo stat. I ja rekao, haj stanimo. A dijasporac rekao, ne bi pričao za 5 miliona maraka. I Salko sutra opet snimio video, trebate stat. I opet, malo bilo čudno, hajko on tam rekao, zna zvuk pukut na live-u, zna on, možda je čovjek mutirao live, možda je stisnuo strelcu ubrzo, pa nije čuo taj dio da sam rekao hoću. Znao se slučajno desi svašta. Evo neki ja na klipsu izbacio video, zvuk nešto bio sjeban, znači desi se greška, razumije? Rekao, haj pomirimo se. Snima Salko novi video kaj... Pa jeb ga, ipak mislim kada bi se ljudi trebali pomiriti.
I on toliko ne mere podnijeti što to nije išlo onako kako je on htio malterisat, da sad to zavrednjuje svaki dan ovu. Pa vidi. Eto ja ne znam kako funkcioniše kod ljudi koji ne znaju koji ih je pravio. Ja stvarno ne znam, nemoj da se ko nađe uvrijeđen. Ali možda kod njih ovo jest uvreda. Možda jest. Jebi ga ti na svijetu, svako ima oca i mater, sam ti ne znaš ko su. Možda to stvarno jest uvreda tam. Ali opet ne gleda se to, gleda se tvoja namjera. Namjera tvoja, šta si ti htio. Ali ovo stvarno meni, brate, žalosno. Jer ja uopšte nisam to što ti misliš da ovdje akcentiraš. Ja čitav život, znao mi ko su mi otac i mat. Nismo nikad kontakte prekidali. Da li shvataš? I ovo mene ništa glupo. Meni, ja sam se sav smežuro od jada koliko je meni glupo šta ti radiš. Ja ne mogu vjerovati. Znači, nije mi zanimljivo ni da te vrijeđam. Ja sam mislio ti još se takmičiti vrijeđanje. Više mi nije zanimljivo. Ovo je tako patetično, a ti stariji čovjek od mene. Ti čovjek jebote, ja nisam još čovjek. Ti si čovjek. I onaj je čovjek. I onaj tam je čovjek. I Safet je čovjek. A ja tek možda prestao biti momak. I vi ovo radite. Umjesto da delikventi ovo rade, da... Znaš za koga je bio rezervisan prethodnih 11 godina? Ban na YouTube, prije nek što se vi pojavili. Znaš za koga? Za onaj najveći hamelj. Ono što dođe i odmah krene sve vrijeđat po čatu. Kad vidiš da liku nije dobro i neće mu ni biti dobro u skorije vrijeme, to se banovalo vječno. Ali to je bila taka rijetkost, to nije bilo puno. A vi ste došli i tako organizovali zajednice sebi. I torove. Ja ne mogu ja ovo vjerovat, da živim. Ne mogu Boga. A sad ako će ovako ići i dalje, pa se prisjetim šta je s onima bilo, pa šta je s vama i koliko je ono manje, kako je ovo sranje, tam ne smijem ni pogledat. Ne smijem pogledat. Šta će onda tam bit ako je ovo meni nevjerovatno. Dobro. Evo ovdje sam odgovorio da sam imao. Ovo ne bi ništa mijenio. A sad ćemo preći na Lutvu. Samo bih Lutvi rekao. Izvini moment. Ja se tebi Lutvo izvinjavam za ovaj ovdje dio. Vidi. A nisam ga htio brisat dok ne bude na live-u onaj dio, pa da ti se izvinem. Ja kad sam pisao ove ovdje uvrede, nisam uzeo u obzir jednu informaciju. Ali mi je kasnije na pala. I dugujem ti izvinjenje. I sad ću tek nakon, pa ti ako nećeš uzeti ne moraš, ako hoćeš uzme i to je to. Znači, nije mi bilo na to nešto kad sam ovo pisao. Uredi. I sad ovako ćemo. Da ne budem nakio pa sakrila. A sad hajmo na Lutvu. Dragi moji gledalci i pratioci, srdačno vas pozdravljam i želim vam sve što je najbolje. A najprije želim vam lijepo zdravlje. Ovom prilikom želim da se obratim ovome idiotu od čovjeka, Ramiću. Samo da napomenem, razlog gledanja ovog videa neće biti ni jedan odgovor koji ću ja pružiti. Znači nisu to razlozi da ja pružim odgovore.
Može, može. TikTok. TikTok bi 10 eura šalje, ja gledam live iz početka pa kasnim, evo ti 10 eura, ali da mi vratiš. Dobro, hvala ti, bilo šta da ti kažem nećeš sad čuti, tako da samo hvala ti. Eto, vraću ti posle live-a, aj može, javi se na onaj Discord. Razlozi nisu da ja pružim odgovore, to ću ja pružat zato što ja tako moram, ne možeš nešto mi reći, a da ja ću prešuti, tako nije. Ali razlozi su više da se nekim ljudima od vas zaokruže neke stvari, a vi ćete znati koje su to stvari i kad su one i tako. To je jedina. A nećemo više ovdje ni gledat ovo, ni slušat, ovo je zadnji put. Ovom je majmunu od čovjeka koji se pravi vrhunski istražitelj i ispituje Mirzu. I čak u nekim stvarima ga prisiljava da kaže ono što odgovara njemu i tome piromanu. Za kontekst, ko ne zna, Ramić je radio intervju sa Mirzom nakon napada na Hamdiju i Zudinu i radio je, ja mislim i 2 ili 3, koliko je, ne znam, ne sjećam se, da ne lažem, intervjua, znači nije jedan, koliko se sjećam, a nije sa Lutvom. I sad Lutvi je krivo što Ramić nije i njega zvao u intervju, pa da i on kaže šta ima, a ne samo Mirzu. Eto, to je zašto se ovo dešava sad oko Ramića. Okonji ušli adoksu. Ti, majmune od čovjeka Ramiću, kad si tako pametan i pošten, a zašto to nisi, kad je te Lutvo Mehmedović pitao da obaviš jedan intervju ili live kao što si ovdje sa ovim narkomanom i pjandorom i lažovom Mirzom, pa ga po 1000 puta pitate jednu stvar koji nema žive veze ni marku auta, ni boju auta, ni vrstu auta, ni nema žive veze ni o čemu. A vi i dalje njega prisiljavate da priča ono što vama odgovara. Ja nikoga nisam prisiljavao na bilo šta. Moje prisustvo u čatovima i u Viber razgovorima bilo je neophodno, jer je fokus svih bio na tome da sam ja možda glavni pošiljalac. A pored fokusa je bilo i glavna alatka svih onih koji se bore trenutno da nešto unište, da to poturaju i jedva čekaju. Tako da ja sam morao biti prisutan tu, htio ne htio, dostupan za bilo koje pitanje, bilo koga. Jer tako mora, takav ste hamelj da tako mora. Ti, Neđede Ramiću, kad si tako pravednik i kad si tako školovan i obrazovan, a zašto to ti mene odbi kad te ja zamolim To je to znači. da napravimo jedan intervju ili live? To vi vidite Lutvo između se. Znači, nemoj mene petljat u to. I ja sam bio pozvani učesnik intervjua. Jer ja sam bio glavni optuženi da sam tebe poslao. Znaš? Čujte, gospodo. Ste čuli izjavu
Čujete, gospodo? Čujete, gospodo, kako štimaju? Znači, kako štimaju da ovaj narkoman, pjanduran i lažov, žele da okrenu na svoju stranu. Pogrešno, Lutvo. Ponuda da će imat zaštitu države i policije je trik za momčića koji je trenutno u čatu, a već je ustanovljeno čemu se, odnosno kome, tačno radi nečeg divi. I onda kad se čovjek divi, ali još samo da se opusti da bi se otvorio. I onda možda će mnogo njemu godit, a i nije mu baš najčišće sve. Ko zna, možda od svega što mu se desilo, možda od pritisaka, komunikacija vaših, u šta ga upućujete, šta radite, nemam pojma. To je trik, da se on opusti. Znaš, svaka riječ se vaga, pa naravno ne vaga se ovim majmunima što 7 mjeseci, ja ne znam što se meni pa ja nisam ništa, bogam. Nisam ja, svaka krepo, sve bi vam isto bilo dalje. Ja ne znam što meni toliko riječi vagate. Ne znam, bogam, jel može neko reći zašto? Sad ću ne veta. To si sad kriminalac. Dobro, ajmo dalje, to je znači trik. Znači, niti tu ima istine, niti tu ima potpore nečije, niti je to išta sem budalešćina. Ali je super trik. Toliko je dobar da niko nije ni u čatu rekao da je to trik, ni da to nije, niti je se ko smiju, niti koji, nego pustili sve samo da vide šta će i on reći sve. A nisu ni ovo ljudi budale, i godinama moraju postati pametni i iskusni sa čatom. I govori, I ako misliš da bi ja obznanio da sam mafija, boga mi, ne znam šta bi ti rekao. Ne znam, gdje si vidio mafiju koja je mafija i viče ljudima ja sam mafija. A ni država da viče ja sam država. Ne znam gdje si vidio te ljude. Vidite, dragi gledalci, vidite, sad jasno. znači Farić je objasnio da je morao lagati. da je tu ispada da je njemu neko pretio s pištoljom i da je morao da priča, da mora da priča to što priča, da laži. Vidan smak. A čujte sada ušlje Radoksa. Imaće zaštitu. Čujete? Čujte, dragi gledalci, imaće podršku mafije. A? Gospodina. Ništa. A šta je ovo Ramiću Međede? Imaćete zaštitu. Čujete? I države. I mafije. I mafija o sebe. Molim te. Jesi vidio? Niče. Je li imao ko kakvu zaštitu, koga, gdje, od čega, zašta? Je li imao? Jel dži šta se desilo od ti naših laprdanja? A? Nigde. Ima samo na ovoj platformi. I opet kažu Samo na ovoj platformi ima djede Safete da sam ja glavni optuženi pošiljalac u momentu kad nema nijednog dokaza za to. Samo na ovoj platformi, to nije sam na ovoj platformi. Samo kod pasošćina, ko što si ti. Samo kod vas to ima. Luto je Mirzu prisilio, zamislite, prisilio da ga doveze iz Srebrenika u Sarajevo, pa da prenoći kod Lutve, pa da popije u 11 sati prije podne kafu, da mu skuvam kafu, pa da on mene zamoli za te dvije cure da ga odvučem u Vitez, a prije na noć sam mu oduzeo te stvari što je namjeravao da uradi. Što ga to ne pitaš, Ramiću, jebo to matir? Ramiću, jebe ti ja matir. Kad si tako pošten, hajde održi sa mnom laj. Uživo. A nemoj ovako ko sa Mirzom. Da se Mirza ne vidi. Nego javno. Kao što sam nekad bio kod Okonje Ušlje Adoksa u lajvu, tako mene pusti s tobom u lajvu. Pa mu pitaj šta god hoćeš. Da ti ja odgovorim direktno. Jebem ti Ramiću matir. Ako imaš muda, hajde uradi taj lajv.
I pitaj me što te god želja. Što god imaš želju da me upitaš u vezi toga slučaja. Jesam te ja, kao čoveka, pitao i molio, hajde Ramiću uradi sa mnom jedan live, uživo, da objasnim ja stanje i pravu istinu u vezi toga slučaja. Šta si mi odgovorio? Reci Ramiću, mater ti jebem. Šta si mi odgovorio? Da nećeš da uradiš live sa mnom i da se ne baviš više tijem poslovima. Ramiću, jebem ti materu sve pizde. Jel treba da ti dođem na kućni prag? Da uradimo live. Ali ću ti onda jebati ženu i mater. Pa ćemo uraditi live. Ramiću, mamu ti jebem manipulatorsku. Lopovsku. Šta to ti misliš? Da je luto lud? A? Jebo ti Adoks mater. Jebo ti Amir Hadžić mater. Ne, ja ne. Jebo ti Mirza Sofić mater. A ja ti jebem i ženu i mater. Hajde, ako smiješ, da se nađem u 4 roka da ti jebem mater u sred lica. Jebo ti sam sebe mater, Ramiću. I šta to ti? Glumiš neke stvari. Kad si bio toliki pravednik, jebo ti sebi mater, što to nisi kad je te luto molio i pitao, hajde da uradimo live, pravu istinu da kažemo je toga slučaja. Ti si rekao ne može. Ne radim više live-ove. Završena priča. Jebem li ti Ramiću ženu i mater? Hajde, zakaži mjesto gdje da se nađemo, mamu ti jebem u pizdu. Jebo ti Amir Hadžić mater u pizdu. Ne. Jebo Bože, sačuvaj. ti Adoks Okonja mater, a jebo i ti njemu mater i ženu, on tebi i ti njemu, i sestru i on tebi i ti njemu. Jeste isti. I Amir Hadžić je govno. I to veliko govno. Samo Amir Hadžić zna da umota drugačije od vasa. Je pismeniji. Kako to Amire Hadžiću? Pizdo čovjeka. Nećeš nikad više da mi se javiš posle toga slučaja. Ja nikad nisam lutvo imao u svom društvu ljude koji napadaju druge ljude. Ni na koji način. I nikad neću imat, niti sam koga kad napadu, niti sam imao ljude u kontaktima koji napadaju. Ni blizu toga i sličnih aktivnosti. I jednostavno ne mogu praviti iznimke ni za koga. Amir B. 2 eura, jel opet preskočio terapiju? Ne znam, ne bih ulazio u to. Slušam samo rečenice. Hvala ti na 2 eura. Koliko sam te puta zvao na telefon? Misleći da ja i ti napravimo live da ispričam pravu istinu. Prvo to bi bilo ometanje otvorene policijske istrage i to bi onda tek bilo meni najebavanje šta ću ja u tom, a možda sam čak i osumnjičeni pa dodatno jebe stvar. A drugo se vraćamo na ovo prošlo što sam ti rekao da ne može, to je nemoguće zato što niti se družim s takvim ljudima, niti imam takve teme, ni takve aktivnosti. Nikad mi se nisi javio. Ovo je dobro što si rekao ovdje da bude jasno. Jel te uđem u live? Uopšte ne obraćaš pažnju na me. Amiru Hadžiću pizdo. Ne obraćam lutvo pažnju na ljude u životu koji napadaju druge ljude. Toliko je jednostavno. I to je to. Ništa tebi lično, nego to je kod mene filter koji ne mogu ja mijenjati. Pizdo čovjeka. Pričaš nešto o ramuljima. Ramulji kradu. Ramulji su najviši lopovi što se tiče YouTube-a.
Ali, oni znaju da kradu. Kradu. A da znaju, ne bi Save Bedullah znao da su krali. O, Silente, kako si? To što su oni sposobni. Oni iz Udina. Da. Sa pričom navuku narod. Pa je narod donira. Pa oni pokradu. To je njihova sposobnost. A ti, Amire Hadžiću, da ti nije bljuvotina i gluposti koje kakvi je, ti ne bi imao od čega da hraniš ženu i djecu i sebi. Nije tačno, nije tačno. Samo jedna od komplikovanijih stvari koje ja radim je održavanje profesionalne komunikacije za jednu firmu u Americi koja u svakom momentu ima 300 kamiona na terenu. Ako ja jedan dan ne budem kod kuće za kompjuterom, oni neće moći funkcionisati zato što sva komunikacija ide preko sistema koji samo ja održavam. A to je jedna od 30 komplikovanih stvari koje ja radim. Ovo nisi u pravu. I ti, Amire, imaš pravo da kažeš da neko prosi. Amire Hadžiću, i ti prosiš. I ti prosiš, Amire Hadžiću. Ne postoji rečenica gdje sam ja rekao da neko donira i da mi pošalje i da mi treba za nešto pa da mi daju, osim u slučajevima kada je to bio sarkazam. I naravno maknuto je prije nego što je ispunjeno i nije nikad održano do kraja. Hadžiću, kako prosiš? Pa jel na live-u? Jel dobijaš? Jel ti šalju? Pa šalju ja, ali ne traži niko, nego oni sami kliknu, ima link i sad to ima u svakog streamera i sad ne mogu ja biti samo ja kriv za jedno, a kod svakog drugog to i niko nije kriv, a samo ja kriv. Izvini, molim te, kod sve jednog streamera ima takav link. I kod sve jednog streamera to iskače. I samo u našoj naciji su to prosjaci, a svud drugo su to streameri što i jesu. A samo ali nije u naciji, nego samo kod onih pasošćina što ne mogu to podnijeti i u momentu kad ne mogu, onda to postane to. A to je samo ogledalo kako vi vidite prosjake. Da su prosjaci riječ koje ćete vi uzeti kada želite pokazati nešto što smatrate bezvrijednim. Znači prosjaci su bezvrijedni. To je samo ogledalo vaše. Preko tamo PayPal, preko pizde materne? Ili ustaneš, oznojiš guzicu, ideš rad... Nije PayPal pizda materna. PayPal je napravio Elon Musk pa ga prodao eBayu za $300 miliona, od čega je njemu, ne sjećam se tačno koliko, blizu 100 manje više otišlo direkt u džep. Znači nije to pizda materna, nego najpopularnija payment platforma. Radiš u firmi. Nego sjediš po 24 sata na toj stolici ko krme, zajebaješ narod. Ne mere krme sjedit, lutvo. I ne zajebavam narod, a na stolici moram sjediti zato što bavim se vam nekim stvarima i bitno je da budem tu da bi se mogao s time baviti. Krenuo sam u jednom momentu i sad to je došlo do nekog levela gdje više ne merem ja napustiti da hoću. Mogu, ali onda to ošteti još nekog. Znači nije to sad više samo template moj testni pa da ja, pozdrav Sip, pa da ja to mogu brisati kako ja hoću. Nije. Već je to da ne mogu sustići, a kamoli. Uraš, kad ne povrati. Uraš Blaziček 10 eura, lutvo smiri hormone, ja doniram Amiru od srca tako da ne seri. Svaki put je ista priča, ja ne znam, umjesto da streamer bude ta pasoština što će provocirat pa navlači donacije, ne, postali su hejteri ti kojima svaki put valja objašnjavati šta je donacija, a to kroz doniranje treba. Nemojte nasjedat, navlače vas. Navlače vas. Tebi hvala, ali navlače vas. I one budaletine ti šalju po 5, 10, 20 eura, da ti još to više napraviš koje kakve budalašnje.
A nisu ti to bile budalaštine kad si išao istraživo te slučajeve krađe i trudio se da objelodaniš istinu? Hoćeš ko ker, ko pas. Šta radim? Što to mi se nekada lašnji? Po 5, 10, 20 eura, da ti još to više napraviš koje kakve budalašnje. I ločeš ko ker, ko pas. To što ja ločim sebi i samo će meni od toga biti šta god će biti. Niti ja kome govorim niti koga pozivam, niti je ovo sponzorisano od bilo kojeg piva. Eno, navuče još. Nemoj nasjedati. Sipa 10 maraka, još što navuče donaciju. Hvala ti, sipa na 10 maraka. Što to mi se nikad nisi više javio posle ovoga slučaja? Zato što ne znam kako da koegzistiram sa ljudima koji napadaju druge ljude. Jednostavno ne znam. Ja se znam branit, a napadat ne znam. A? Amire Hadžiću. Kad te smatraju velikanom YouTube-a. Kako? Pa ne mogu ti ja objasniti zašto neko drugi nešto smatra. Ja ti mogu objasniti šta ja o čemu smatram. A to gdje si čuo da mene tako smatra neko, njega moraš pitat što. Ja ne znam što je to tako. Ti si Amire Hadžić jedan veliki kurčina moj. Znaš. Ti si jedna velika pizdurina. Jedan veliki manipulator koji znadeš da umotaš neke stvari. Dok ovaj ušlo... Nije luto problem znanje, problem je namjera. Allah mi sve gola na vlakuša. Hugo, hvala ti na 5 maraka, nemoj više krast armaturu iz asfalta, molim te. O konja! Ovo govno čoveka! Adoks! Ne zna baš ko ti. Ovaj Međer, Žamić, Seljačina, isto ne zna ko ti. Ali vi sve trojica ste isti. Manipulatori, lažovi. Zašto? Zašto? Nisi i ti, Ramiću, kad sam te pitao i molio da... Nećemo ljutit nikog. To smo probali spriječiti. Hvala ti Uroše na 10 eura, nećemo nikog ljutit, samo ćemo saslušat i ja ću odgovoriti. Uradimo jedan intervju, jedan live u vezi ovoga što je se desilo, što je ovaj uradio po nalog. Ne možemo to lutvo na YouTube-u rješavat jer će onda bit spletke i zamke i to će otići gdje ne treba. Tvoja nevinost ako postoji, ona čeka u policiji i policija kad obavi svoj posao, ti ćeš moć objaviti da si nevin. Znači to ti ne mogu ja dat, niti ti može Ramić dat, niti ti može YouTube dat. Ljudi imaju sabura, ljudi ne hite nikud. Samo polako da policija tačno sebi ocrta šestarom džisa šta kad dogodilo. Eto, sam sabura. Okonje ušli, po nalogu okonje ušli. I sam je napisao meni u komentaru, ima da priča ono što mu ja naredim. Ima komentar, pokazao sam ga. I? Što nisi uradio sa mnom intervju, Ramiću? Što nisi? Da ti kažem ja istinu. Ja nisam Mirza. U mene je obraz čist. Jesam ošao po Mirzu. Zato što je skovan plan od strane ušle Adoksa. Jer sam ja u subotu bio u Vitezu, tražio Hamdu, što je bio zakazao dvoboj. Pa sam išao kući, pa išao u policiju, a na kraju policija kaznula što sam neke stvari radio koje nisam smio da radim.
Ima lažni profil Adoksa sa drugim mailom. Zašto? To mi je onako hladna informacija očekivana. Pa sam platio Kolije. a ovaj govno normalno da mi se nije smio pojaviti. Ramulj. Jer je bilo, ja sam rekao, život ili smrt. Lutvo, onaj ko krade pare od sirotinji neće s tobom u borbi ići šake na šake i na odmjeravanje snage, nego će ići da te podmuklo smakni. Lutvo. To nije borba dokazivanja časti. Jebem ti Ramiću mater. Jebem ti Adoks mater. Amiru neću. Jer Amir nije insistirao na nekim stvarima. A piroman mater mu jebem i ženu i sestru. Je to sve dobro isplanirao, Evo dobro plana. Lutvo je bio u subotu. Mirza, udri po Lutvi da dođeš pod Lutve. Lutvo je blentav, mekog srca, ispričaj mu da ga voliš, a ja ovo ono tamo vamo drži, ne daj dok me nije sjebao da ode po njega. I? Šta ima u planu? Ramiću mater ti jebem, jesi pogledao šta sam oduzao? Šta je bio planirao da uradi sa porodice Ramulj? Ja sam spriječio. To će pokazat policijska istraga. To niko na YouTube-u ni sa čim ne mere. Da ne znam ti ko te pusti u live, to ostaje i sutra isto, sam se mora policija čekat. I kaki Peugeot jeboti, Peugeot mater? I gdje je to prokuhu, kada uopšte nije bio Peugeot? On ne zna ni koje auto, ni koja boja, ništa. A ti, Ramiću, ga prisiljavaš na neke... Pazi, Lutvo, ja nisam imao ni jednu informaciju o napadačima Nase, gdje su otišli, ko su, odakle su, a ljudi sjeli i svaki detalj našli ko da sam znao, ko da sam im rekao, evo, otišli ovdje van. I sad zamišljam da koliko će biti dobro ustanovljavati u toj situaciji ko je šta uradio kad imaš sve na dlanu, svjedoke dostupne sad da ih pitaš šta hoćeš. Ne mre niko pobjeći. Stvari da priča i što ne zna, jer to je čovjek nenormalan. Čovjek nenormalan. I? Šta? Čim smo krenuli iz Srebrenika na Perile, prokuhom Peugeot. Kakav Peugeot mater ti jebem Peugeot, Mirza Sofiću. Jesmo došli sa Fordom Focusom? Nigdje nije prokuhom. O kakvom kuhanju pričaš? Jesmo stali u kladnju, nasuli gorivo u auto, mater ti jebe. U auto. Što to mene, Ramiću, nisi pustio u live da ja ispričam jeboti Mirza mater? Nego samo ono što odgovara vama. I što odgovara Okonji, Smradoksu, Ušli, Piromanu. Kakav tamo sada se spominje džip Trula Višnja? Kad smo išli za Vitis. Ko je to kome je prislanjeno pištolj na čelo? Da mora da radi i da priča ono što... Pištolj, napad, zavjera, dogovor, čuda ta, to sve moraš imat ako hoćeš biti. A kako? Pitaj Boga pošto. Možeš pogin za noć. Jednostavno nema što, ne mereš bit u tom društvu. Šta sam u ti? 11224. Jen, dva, tri, četiri, 1, 2, 3, 4. Aha, kad sam udario prestalo je. Pa, kad sam udario aman sam kabel, pomjerio da ga je otkopčalo skroz. Evo dobro je, jel se čuje sad?
Do you fall? Neko želi, to se odnosi na me, da sam ja njemu prijetio. Što nisi Ramiću sa mnom napravio? Ne možeš. A znam, 1, 2, evo ovdje sad kao dobro. Properties, vrat. 1, 2, 3, 4, jel sad dobro? Jedan, dva, tri, četiri, 5, 6, 7, 8. O, nemo, kakav fokus glasa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otvori prozor. Otvori prozor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sad je ko full dobro. A? Ajde, dobro. Dobro, ajmo dalje. Uštekaj kabel i ne čačkaj. Neki je neđe spoj. Nešto je. Pa treba sve iskopčat, uzeti pribrisa. U intervju mater ti jebe. Nego si me odbio. Hajde zakaži gdje god hoćeš mater ti jebem pičku. Da vidiš ko je Luto Mehmedović. Da vidiš ko je Luto Mehmedović. 1, 2. Da ti se isto ako treba krvi napije, isto kuku i sadoksom kad se sretnim. Što to Amire Hadžiću, od kako se to desilo, nikad mi se ne javi više. Ha? Hvala ti što si ovo rekao. I sam te zvao na telefon nekoliko puta. Da napravimo live. Da ispričam ljudima pravu stvar, pravu istinu. Ne. Nije moje live mjesto da ispričaš pravu istinu, to je, policija je to mjesto. Nisam ja nikakav organ gdje se istina pečatira. Ne može Luta u live da priča pravu istinu, ništa. Samo ona budaletina kako je mi navratimo. Ucijenimo ili platimo. To da se sluša. Ja nisam onaj intervju radio Lutvo ni sa kim, nego je na mom manjem kanalu izašao klips video za kontekst ljudima tog dana kad sam ja bio fokus optužbe neizrečene. Samica da sarata. Mora imati sve svoj to. Slušao sam mora Samrica falati na 10 maraka. Nema veze da li je tebi nešto u glavi posloženo kako treba i do kraja. Jednostavno mora sve ići svojim tokom da svima nalegne i to je jedno čudo Božje da bil čudo. Ajmo dalje. A ne Luto. Luto se ne može kupiti. Iako je Luto namjeravao da uradi to što je taj stio da uradi taj narkoman, taj pjandura, taj bolesnik. Što bi ja tražio Mirzu, jebova Mirza matir? Pa Luto je išao kod Ramulja sam na navratak. Pa to bi Luto uradio sam. Što će meni jedan nesposobnjaković koji nije u stanju da prepozna boje? Da prepozna auta? I da ne zna sa kojim s autima vozu? I ti Ramiću, jebo ti Mirza matera, ti Mirzi, i drži sa njime 4 sata live, tu priskače Adoks. Ali shvati Lutvo da su svi u tom momentu saznali na live-ovima raznim da su Hamdija i Izudina napadnuti i da je to Mirza. I svi su jedva čekali Mirzu da on dođe i rekne šta je bilo. To je tad tako bilo iako ti nisi bio prisutan.
tu priskače Amir. A šta tu vi ako mislite da ste niste ništa krivi? Zato što ne mogu ja otići tam, zatvoriti se u sobu i šuti, ne biti ništa kriv. To ne ide tako koliko ja znam. Da ste ispravni. Šta se vi toliko bojite? Ja se ne bojim ničeg. Ničeg se ja sam se davno prestao bojati bilo čega. Nego moram biti, ima kako se šta radi. Ako je Lutvo kriv, dokaže se da je kriv. A Lutvo, ako je kriv, Lutvo će priznati, jer Lutvo nikad nije bio fokus i akcent na to da si ti kriv, nego na to šta se desilo da saznamo i ko je kriv i kako i to. A nije nikog targetirao za posve. Da. Mislim, ja u stvari bar nisam, a sad možda neko vidiš. glava neki. Ja budala uvijek pričam mi, neki mi, nije mi, ja sam tako gledao. Priča istinu. Mi, Nikad... pa najebem. Sve mi, ni ništa mi. Slagao nisam, neću slagati. A vi prišivati Lutvi nešto što Lutvo je spriječio tragediju Ramulja. Nema to u mene da sam ja neđe nekom nešto prišio, ja rekao da je neko nešto. Ne, to nema. Spriječio. Evo imaju dokazi šta je bio spakovo i šta je imao u planu da uradi. Pa sam ga ja spriječio. Pa me on zamolio da ga odvedem sutradan kod ti dvije cure u Vitezu, Jebelnik i Mirza, sve živo i mrtvo. Što sam povjeru, pa sam te odvezao. Pa sam ti nakon kad sam vidio kakav si bjednik, dao 200 maraka da se provede s tim curama. Reci istinu reci. Pa ne boli. I ostavio te u Vitezu, ja ošao za zemlju. I kako možeš sad mater ti jebe Mirza, mater ti jebe Ramiću, mater ti jebe Vadoks, da samo jednu stranu, jednog ludaka, neuračunljivoga, ispitujete i dajete i tražite intervjuove i live-ove, a niste pustili meni. I da me narod čak puštam. Pozovi me Ramiću u live. Ali da se vidi i ja i ti, da me ljudi gledaju direktno, isto ovako. Čak dozvoljavam da mi se postavljaju i pitanja od strane pratilaca i gledalca. I ti, Amire, Hadžiću, pizdo čoveka, pozovi me u live. Nije ovo Lutvo toliko važno mjesto da bi se ovdje to iznosilo. Uopšte nije. Ovo je mjesto zabavljanja. Samo što smo se mi malo u zadnjih par mjeseci dotaknuli nekih ozbiljnijih tema na toj platformi zabavljanja. A ništa nećemo napraviti ako bi to ovdje učinili. Postavljaj mi koja god hoćeš pitanja. Postavljaj mi pitanja i nek gledalci postavljaju. To možda može samo pomoći za olakšanje duše da ljudi čuju šta je bilo. A ničemu drugom to ne može pomoći. Pitanja. Na sve ću odgovoriti. Od početka do kraja. Od prve izjave koji ste čuli od mene kad sam malo došao sebi. Od prve izjave. Od prvog slova. Do današnjeg dana. Ista je. A neko kod onoga ludaka Mirze Sofića, jedna priča vaka, jedna druga. Jedna vaka, svako 5 minuta druga priča. Nemaš potrebe sekirat se, to će se sve razotkrit i pokazat 100%. Niko tu ništa zajebat neće. I ako nisi kriv, samo se opusti. Šta kaže? Nemojte... Ako ne budeš kriv, možda možemo napraviti taj live gdje ćeš ti odgovoriti ljudima na pitanja. Ali ako ne budeš kriv, to mora policija reći. Pitat o pravima datuma. Pitaj me! Sekunde! Minute! Sve! Ja isto tako obično znam kako je ko uzdahnuo kad je šta mislio reći. A šta je i šta je usput rekao. I to zapamtim. On misli ja gledam u asfalt kako kola prolaze. A ja pratim dlake jel mu se dižu dok priča.
Ništa, ja to ne bih ulazio, jel nije, evo tebi srce radi 2 eura, hvala ti na tome, a sad ništa, ja ne bih to dok policija ne završi. Ne smijete lutu da pozovete u live. A dok se Bože sačuvaj, sve mrtvo je živo, sa njim sam završio sve vremena. Ali pozovi me ti, Ramiću. I ti, Amire Hadžiću. Pozovite me. Možda nakon policijske istrage, ako ne budeš kriv uopšte. U live, uživo. Ali ne ovako komik za da je sakriven. Nego da se direktno gleda moja slika, pa da narod vidi na mom licu. Da li lažem? Ili što kaže onaj smrad. Ono govno, ona uš. Onaj okonja kaže kad laže zanica. Hvala ti na 2 eura, mili tetka. Ne znam o Lutvi toliko da bi to znao. I don't know. Zatrise mu se glas. E pa jebe vam oba dvojici sve osim djeci. I tebi, Ramiću. I tebi, Adoks. Amire, jebem te usta, šupak si neopisani. Koji samo hinski, ko hijena, tamo loviš plenove. Šta sad kažete? Imaćeš zaštitu policije i mafije. Objasnio sam to. A da li je možda ta neka vaša mafija prije zaprijetila Mirzi da mora to odraditi? Nije. I da se mora sve svaliti na Lutvu? Nije. Baš zato ja neću da imam ikakvog dodira ikad na ikoji način sa ljudima koji napadaju druge ljude. Zato što ja neću da ulazim u varijable, jel nešto ovako ili onako, nego na sve to da mogu uvijek reći nije. Zato je to. Jer to je nemoguće oblikovati da to bude spačno i poj. A vidi, pitaj mamu će čovjek. To je nemoguće. Ni zamislit. I na koji način, osim na loš. I poguban. I onda najbolje je to komplet, neću ništa. Zato je to. Znači, nema to veze sa personalnim. A? Da malo to da analiziramo. Pa što to ti, Adoks, ušlo? Kad je tako, što to ne angažova Mirsada Janovića? Da pokrene tužbu. Protiv Mehmedović Lutve? Za lažno optuživanje tebe. A? Jebem li ti sve osim djeci? Smadoks. Ušlo. A hajde, Ramiću, jebem ti mater. Hajde, Matiju. Hvala. Ima uzje, Uroš Blazinšek, 5 eura, malom vesti za smoki. Thank you very much. Nek me gledalci pitaju, šta god hoće, u vezi toga slučaja. Da im direktno ja odgovorim. I s autom, i kako sam ošao, kako sam se vratio, sa čem sam ga odvezu u Vitez, gdje sam ošao iz Viteza, sve. Kad je gore Fasov od policije, kad je javio Adoksu da je pušten, bilo mi ga žao jer sam ošao po njega u Zenicu. Ljudi moraju imat od države odobreno kroz tačno određenu proceduru. Bravo! Bravo! Hvala Adoks na 2 eura. Ova mafija je bila tvoja zajebancija u čatu. Nije, nego sam ja mafija i držim mafiju, ja sam šef mafije. Eto. Samo imam problem s karticom na PayPalu, nešto me jebe, unknown error, ali ja sam inače mafija, jebena. Moraju ljudi imat od države jasno propisano i određeno pravo da ljudima dolaze na vrata i kad je to i kako je to i šta se tad smije, šta se ne smije, šta se može, šta se ne može, a ne mere se ići kako kome naumpane se na vrata. Nikom, nikad. I jednostavno, ako čovjek ne može kontrolisati sebe, da ne udari drugog i da ne napadne drugog,
privatno ili kako bilo, onda nema taj čovjek šta se pitat. Šta je dobro, šta je loše, kako bi šta trebalo, kako ne bi. Šta se on ima pitat kad on od bilo čega tog što bi komentarisao već radi gore i nije mjerodavan. I zato je to tako. Eto, zato je to tako. On je već bio pijan kod dupe. Pijan kod dupe. Lije samo Heineken pivu. Kao navodno, to mu samo ublažava bol. I oko je ko smuk. Iz Zenice do ovdje je popio 6 Heineken piva. I kaže meni, gledajte ljudi, nakon 18 dana one pive, kaže Heineken, kako mu nije bilo žao otići u prodavnicu kupiti 4 pive Heineken i prosuti i staviti prazne flaše. Jebem li ti bulu u pizdu. Ja i žena ne trošimo puno i ne skupljamo veliko smeće. Tako da nam zna biti jedna kanta, jedna vreća. Po mjesec i po dana. Jer moja žena više provede u Zenici ne kod mene, tako da ne bacamo puno smeća. Da su te flaše ostale u kontejneru, Mirza Sofiću mateti jebem pjandurstvu. I ako treba, na sve sam spreman. Da dokažem da govorim istinu. I detektor laži, i sve moguće vragolije. Hajde Ramiću mateti jebem, zakaži laj sa Lutom Mehmedovićem. I pitaj ne šta god hoćeš u vezi toga. I pratioci i gledaoci, ali da se gledamo. Ne ovako da se Mirza ne vidi. Da se gledamo direktno. Da gledaoci vide moje lice. Da li lažem i pričam istinu? A i ti, Amire Hadžiću, govno. Pizdo. Nije ti, pazi, Amire. Nije ti Lut univerzalni. Ramiću. Nije ti Lut univerzalni. A ti, Piroman, rekao sam, mamu ti jebem, krvi ću se napiti. Za ovo što si stio da svališ preko Lutvinih leđa. A ta zaštita što nudite Mirzi od mafije, a? Da li je ta mafija prije utjecala na Mirzu, mamu li vam jebem u pičku? Ta mafija ne postoji, to je trik i to je sve. A? Vidjeli ste Lutu ima para, hajmo ga sjebat jebo majku svoju vas grmen u lovi, kura ćete dobiti. Ja kad sam vidio da Lutva ima para, ja sam potrčao da mu sačuvam te pare. Jer to je inače moj posao, pored ostalog. Lutva je pametan. Znate? Ako treba i fizički i psihički. Za Lutve nema, ne smije. Gine. Dokazao sam. Hajde kaži Ramiću da se nađemo ili kaži ne smije doći. Pa ćeš vidjeti da ti jebe mati da ću te naći. Zašto se ovako psujem? Zato što si pizda majku ti jebem Ramiću. A? Mislio sam da si čovjek. Ti si pizda bola. Pričaš nešto o Adisu. Ti si gore od Adisa jebo ti mati sebi. Hajde. Ti god hoćeš. Sad kaži. Dolazi. U 4 oka. Fizički i psihički. Kako god hoćeš. Jesam te molio kod čoveka. Ramiću. Pošto ovaj puno. Ludak. Baljezga. Da čuješ i moju stranu priče. Ne. Ne radim više live-ove. Ja ti kod čovjeka molio. Koliko sam puta tebe, Amire Hadžiću, zvao, nikad mi se nisi javio. Na telefon. A koliko puta na live-u. Ne obraćaš pažnju uopšte na me. Ni da te pišem ti poruku. Ne, ne jebeš Lutu. Jer znaš šta je Lut. Znaš šta je Lut. Ti si, Amire Hadžiću, jedan veliki prosjak. Zašto kažem prosjak? Pa da ti nije toga sranja, ne bi imao sad čijem hraniti djecu i ženu i sebi. Jeste. To je živa istina. Jesi oznojio guzicu Amire kad godi da zaradiš kao svi ostali ljudi ili samo tako? Možda nisi vidio, ali ako nisi vidio,
Ima video na YouTube-u Lutvo šta sam sve radio. Evo čak i auto, onaj film se pojavi. 545.000 pregleda ima prije 5 godina. I sad ovdje ima Majke. bukvalno, ja mislim, možda ako je preskočeno jedno, dvoje, to je zato što sam zaboravio. Evo, taj video možeš saznat šta sam radio, ako ti je volja čut, a vidio sam da je momak update-o i na ovoj stranici gdje se biografije objavljuju. Biografija. Tako da možeš i ovdje uzeti, pa ako ti je mrsko slušat, onda ima ovdje, možeš pročitat, naveo je momak većinu stvari šta sam radio. A ovo je zadnje što radim. A prije ovog sam radio sve što ima ovdje kod nas. Samo tako. Sjediš tu, udalasaš se, one budaletine šalju za cigare, za piva, za vino, za to je, za pizde materne i tamo živiš od toga. A imaš nešto da pričaš, ne branim Ramulje. Ramulji su za mene krvni neprijatelji. Ali to što mi prišivate da sam ja htio da im uradim. Niko, Nisu mi gledali. ne mere prišivat kad nije gotovo. Ne mere ti prišivat kad nije istraga gotova i nije zvanično šta je bilo. Mirjana 5 eura, hvala ti Mirjana na 5 eura. Ni onome kom je u Srebrenici uradio najcrnije. Nisu kriva djeca. A vi ste toga piromana bili navratili to da zapali komplet Ramuljevu porodicu. Evo dokaza kod mene koje treba, ako treba da nosim gdje god hoćete. A ja sam ga spriječio. A vi ste nalogodavci. U stvari, ne vi svi, nego Adox. Adox. Jer da vidite jednu stvar, pogledajte analizu. Da nije Ramulja ljudi, Adox ne bi imao o čemu da drži live, priču. I da mu nije univerzalnog majstora. On zarađuje na njima. Zarađuje. I da sad vidjeli, kad je se to desilo, kad je Lutvo otkrio kartice i tamo kad su sve to vidjeli, Lutvo ima hrpu para, hajmo ga sjebati da mu to zguli. E pa popušite mi kurac. Ja više volim Lutvo sjebat onog ko pokušava ukrast. Uživam u njegovoj pasošćini da je failo. Sve četvorica. Hajmo. Haj zakaži Ramiću laj. Molim te. Hadžiću, Amire. Zakaži laj, molim te. Uživo. Da se vidi Mija na lajvu i ti. Pitaj me što god hoćeš. U vezi tog slučaja. Od A do Š. I čak. Ali mene taj slučaj ne zanima. Mene zanima samo zašto i kako Ramulji kradu pare preko YouTube-a, jer to se ovdje nije radilo nikad. 90% od ovog što se radi sad se ovdje nije radilo. Mene samo taj djelić zanima. A mene ne zanima borba s njima, ni rješavanje bilo čega drugog, nego samo taj jedan djelić cijelo ovo vrijeme. I kod tebe, Amire, i kod Ramića imaju pravo gledaoci i pratioci da mi postavljaju pitanja. Da odgovaram. Imaju, ali ne mere ti pomoć. Ne mere ti pomoć, mora ti samo policija pomoć. I sabura. Da vidite da li ću se ja zapetljati ko ovaj narkoman, pa da ne znam ni koje auto, pa da ne znam ništa, a samo znam da mi je priječeno i da je pucano čak iz pištolja u lijevu nogu. Ko bi to sve riješio i opravdao se u očima svih za sve te događaje? Nema tog ko to more sustići. Nema šansone. I najbolje je nema tu uopšte dodira. Najbolji. Au. I odbio se metak ošao uzeti. Isto ko što je piromana Adoksa Žabca okonju u ušlju pogodila granata i samo ga očešala. I što bi čovjek sjeo i izmislio, dobro, haj zapamti pa ponovi jebot. Haj zapamti da te vidim. Ništa.
Najvjerojatnije da je pravio i jedan. Jer ja pucao ovome u nogu, skočio metak, noga mu čelična jebut. A ovoga pogodila granata, samo se očešala, ništa, bacila ga samo detonacija. Ajde Ramiću, pozivam te. Gdje god hoćeš. Zakaži. Psihički, fizički. I čak, na javno snimanje, da ti pljunem u pol lica. Ajde ti, Amire. Zakaži. Ja ne mogu ljudima u oči pogledat kad bi prvo da neko snimi da sam bijen, a onda drugo da idem se ratovat sa starijim čovjekom. Nema šansi. I psihički i fizički. I tebi, Amire, da pljunem u pol lica. A jako treba da se obračuna. Pljunit ja, a da se obračunavamo, mene bilo stid više do trgovine otići. Ja bi se mogu obračunavati sa svojim parcima, a toliko starijim, ne. Fizički i psihički. Amire. Vidio s kojim lutom je Milović. Ali mogu biti još gori. Ti si jedan veliki manipulator. Nema potrebe da budemo gori. Dobro je ovo dok pokušavamo biti bolji, a to gori, to je loše. I lažu. Samo što znaš bolje to da obradiš. Jer koliko kažeš već 14 godina. Meni Mirza ne treba da Facebook stranice objavljuju kako me Lutvo pretuko i da se narod smije u komentar. Meni to ne treba. I nas je na tim govima. Dok ovi nemaju toliko iskustva. Hajde zakaži, Amire, uživo live. Sa mnom. Da. Mi postavljaju pitanja i gledaoci i slušaoci i ti. U vezi ovoga slučaja. U vezi ovoga slučaja što se tiče Mirze Sofića i Ramulja i što savjete namet. A isto tako Ramiću. I tebi. Slobodno. Toliko. Jebem vas. Ušlje jedne. Zakažite. Čekam. Poziv. Dobro, eto. To je to. Ja se nadam da nejasnoće su otklonjene ako kakvih imao. Da vidimo sad to radovanje i tu radost našeg ovog slavljenika dok on nije upalio. Tako ga pali. Gdje mu je ono slavlje? On najbolje ukuca. Izvite. Džaba ćeš čekat. Jel neki zajeb onako bez veze stavio da 40 minuta? Pa tu je to neđe onaj... Tamam ćemo ga dočekat dok ja izgledam ovo što sam htio. Uživo. Ovo je jutros bilo. Samo za napomenu. A i ovo je jutros bilo. Ali ovo svako prethodno je bilo svaki prethodni dan, a sve je isto. Pustiš sad bilo koje od ovih i stavi, ne znam, na 30%, na sredinu, na 75% i pusti, pa čuj. I sad ako još 4 mjeseca unazad pa pusti pa čuj. Pa idi 6 ako još mjeseci, pa mi dođi i reci jesi li normalan i ko je lud. Eto. Ti meni reci, ja ću šurti gledat. Hajde vi. A mora. Nećemo sve, prebacivat ćemo samo neke dijelove. To su i dalje jako ekstremni i manipulativni. I nemoj misli da je kraj. Sutra komplet ovo sad sve što slušu. Džaba se slušu. Sutra ide sve isto. Sve isto na isti način, bez ičeg novog. Eto vidit ćeš. Eto vidit ćeš. Ako ne, Igori. Pa dobro, Kozman je se ne znao posebno, nikad je vikend, nikad nije, tako da... Erma, aj super. Dakle, ja ne volim ponedjeljak nikako. Hajde ne jebi. Kada dijete treba da počne da priča, znači... Selam, dijete izbjegava kontakt očima.
naravno ograničeni ponavljajući pozdrav, Alma, Erma, ono iz našeg, od pogrešni poznato da imaju toliko moć da osjete ljude, nekima će boli, nažalost. Pa naravno, to je nažalost tako. Ajde, ja mogu, Marija, pozdrav za produkciju. Pozdrav. Marija. Evo, produkcija pozdravlja sve redom. Ja mogu donekle razumjeti, Ajšu, psihički bolesna osoba. Mogu razumjeti univerzalnog iz ne znam iz kojeg razloga on to pozivu, nije mi jasno. Ne mogu njega razumjeti zato što on ima dijete s posebnim potrebama. Ne mogu razumjeti zašto je on pozivao da se mi u Njemačkoj, mislim, univerzalno kad je pozivao. Dok recimo Ajša s Mradoksom, oni su jednostavno iz te zlobe svoje su to radili. Naravno doće vrijeme, doće sudnji dan kad ćemo svi zaodgovarati za svoja djela i to je to. Idemo dalje. Dakle, porodice koje imaju djecu sa posebnim potrebama, svoju inteligenciju, da su super inteligentni i eksperimentalnoj fazi, sve u rećemo i mi. Sad je 3 sata, eto pa. I međutim imaju te štele, jel, kao... Ovima ovdje, na zapadu, ne trebaju nesposobna djeca. A ne vidim ja Ivana, neću ovdje. Ne, mora se podnijeti zahtjev. Prije 18. godine, na godinu dana, mora se podnijeti zahtjev za starateljstvo. To roditelji moraju. Djeca ljudi, poput ovo dvoje, troje što sam nabrojao na početku, koji su spremni, dakle, da pokrenu bukvalno inicijativu da vam se tako dijete oduzme. Kad vi živite u takvom svijetu, onda vam je jasno vam je i koliko podršku mogu da imaju ta djeca i kako mogu da imaju i ovo i ono. Znači, postoje osobe na dunjalku koji će jednostavno da imaju tu moć, uklonile tu djecu da ne postoji nikad. Znači, čovjek ti pokušao zahtjev nekakav navući da se dijete oduzme, a ja nisam i opet nekako je on super u tvojim očima, a ja sam onaj šeitan najgori. Ta mi kalkulacija ne mere leći da si ćaba. Ti moraš razumjeti da je to je razmišljanje ljudi sa Balkana. Vjerujem da nije ovdje. Vjerujem da nije. Da nije razmišljanje. Ti nikad ovdje nećeš dozrijeti od nekog Njemca da ti pogleda šta je. Meni se desilo na ulici kad je Muhamed par puta imao problema da mi priđe neko i da kaže treba li pomoć. Kad mi je napravio problem za igraonicu, tamo žena mi je prišla i ona je čitav vrijeme stajala uz mene i tu bila, nije ništa pričala i čekala da se on umiri. Da bude tu da mi pomogne. Recimo, oni imaju određene navike koje kad steknu, teško je iz tih navika, recimo bolesno dijete, a ono ima autizam, to je uvreda. Pa naravno. Znaju to ljudi, recimo, ono je na Marija. Walter 5 eura, Mia Khalifa pešnula ugaće kad je Salko izvalio da me ugasio, sve joj fleke na gaćama ostale, a kurije oko kroz pete progledalo. Bijelo pranje joj krenulo, to be stakla. Sreća zlih ljudi na njihovim facurdama kada se nešto uništava. Jebo majku kaka je to pasošćina, kancerogena. Erma, teški su ljudi sa Balkanca. Marija, produkcija, ispravak, to je razmišljanje seljaka koji vide dalje od svog nosa. Seljačkog Balkanca. Alma, pa sama stvar kad kažu čuvaj bolesno dijete, ja da kažem nekom ovdje ti imaš bolesno dijete, a ono ima autizam, to je uvreda. Pa naravno. Znaju to ljudi, recimo univerzalni majstor to zna, ali on to namjerno govori. Namjerno da ih provocira. Interesant. Jer to je pokvaren čovjek. Vi još ne znate koliko je to pokvaren. Ma znam ja uporno govorim da znam, nego mi ne vjeruje niko. Što najgore pa nikom ne vjeruje pa, kontaš. Čovjek, a skotat ćete vremena. Skotat ćete pojeti. Govorim onom šešonu pa sjedi vam frajer, piše po portalima. Ništa. Nema bez. Znači, a eto, ima svakakvih ljudi. Svakakvih ljudi ima. Tako da je jako važna edukacija i empatija prema tim osobama. Prema toj djeci. Ja govorim ovdje slikno o djeci sa autizmom. Erma, pusti dijaspora s nekaga. Pa moram da kažem. Erma, moram reći ono što jest. Istvan to ova radi. Dakle, potrebna je edukacija po pitanju
recimo, pokušao sam bio da nađem, malo prije, ali nisam mogao da nađem glasanje te djece, kako se ona glasaju. Ta djeca imaju specifična glasanja, normalna glasanja, koja ono za čovjek koji nije to slušao, koji nema na laptop. Evo sad, su puno sposobnije da maskiraju taj svoj autizam. Katarina, Marija, Salko Jukov, cijel, svaka čast. Fake, Erma, pogledaj da nisam kod tebe blok. Čujemo, da. Znači, sam da znate, Salkan je ugasio pirovana, izgleda. Ovu sreću. Fake, nisi. Ovo je jedan od rijetkih osmijeha, ovo moram sačuvat. Jer nema često ovako iskrene sreće. Kao kada dođe info da je zlo nanešeno. Kada mu se razvedri iznad obrva. Diaspora forever. Selam za sve. Alaikum selam, diaspora forever. Sa 45% više energije je vratio se na čitanje čata. Katarina, nisam još Wait. Šta? Wait. Šta? Wait. Erma, Katarina, nisam još osposobila svoj live. Zašto nisi, Katarina? Fake, svaka čast, Alpana. Erma, diaspora, pozdrav. Moraš se prijaviti tamo, Bosanke sve. Salko Jugolovci, čuvaj se, Bosanko, jer ako ti dotjera liniju, da ga koja ne ukrade. Ja pijem, ja sam htjela jučer napisati. Ovo je bio pravi osmijeh, nije bio nazor, jer ima informacija više koja to omogućuje. Salko ugasio onog što voli palpu. Od omega cinkova. Jesi mu adoks, jesi mu serotonina otključio, to je haos. Gledaj ga, moram i ovo uslikat. Da li si ikad vidio ovu sreću? Trebaš češće stavljati kanal na offline. Erma, fake. To usrećuje ljude. Zezaš me ili ozbiljno misliš? Katarina, kako se prijaviti? U policiju? Ma nije to. Sada hoće da... Čuo se to, Raja, dobro. Imaš na postavkama, moraš prijaviti Google račun i šta onda ono? Nemam pojma. Uglavnom Google račun. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Mirjana, 5 eura od veselja mu svi se narasle za 2 broja. Savje pa ko da je se hidrati zovu? Mozak je otpustio sve moguće šta ima. Mora znači onaj... Fake, od sinoć 11. Šta od 11 sinoć? Šta fake? Ja, mi smo sve kreskanula. Mi smo... Ja ću početi da nije. Od 11 veselja sinoć traje, on tek sad saznuo. Treba se vratiti malo nazad još. To radi osmijeha. Ja, da vidimo... Zar stvarno misliš da smo propustili bilo šta? Vraću, ali eto, jel misliš do? Salka me zamuštuka, vodem. Odmah 2 cinka. Zamuštuka, svaka čast. 5 minuta unazad. 53, 48. 58. Sad kad je sjeo? Te drago, Erma. Evo te osmijeh. Vraćam ovdje ko manijak, evo ti osmijeh. Evo ti osmijeh. Vidi ga. Gledaj ga. Tako se Ismar smije kad mu Hanifa pelenu promijeni. Od dragosti što više nije usran. Gledaj ti tih prirodnih, zadovoljnih crta obraza. To samo može sa pravim osmijehom. Ne može sa onim nego kad si zaista zadovoljan. Zamisli dobije info da je moj ugašen. On bi svršio, ne morao ni drkat. Kombinacija i šta ti ja znam. Evo ja se ne sjećam recimo nekad. Ja bi vrlo rado produkciju izveo na ručak, na večeru, na dočak, na kafu, na ovo, na ono. Mi toga jednostavno nemamo. I to ne možemo... Znači, ili može ona sama otići na ručak, na večeru, na kafu s prijateljicom, nekom ili ja, znaš. Nema šanse da možemo zajedno. Hoću li mi u blagaj? A što sam traumu doživjela u onoj bratici. Hoće li se Mohamed prevrnuti ili neće prevrnuti?
I poslije smo morali na... Eno, prokova voda. Ali da ti pomogne, nije uopšte komplikovano, dakle jednostavna je stvar. Salko štijala, znači sad je kopelne na redu. Redom, sve redom, kogod zaslužuje, rušit ga. Haj, ko je najjebeniji, nek prvi naleti, haj. Uništavat ga. Ti ako misliš, Salko, da si ti taj, ti bujrum. Marija, Salko, jutros cijel uvješao si mi dan. Podrška, idemo dalje. Naravno, istina i pravda mora pobijediti. Mora. Istina i pravda mora pobijediti. Mora. Dakle, ko bi rekao da postoje takvi glumci? Vidi sreće. Ko bi rekao da postoje takvi glumci? Ne znam, Diaspora Forever, na koga misliš? Na Bog, na kosti. Kopile na rahat zato što čovjek valjda ima za cilj da se osjetim bezvrijedno, a ja se jedino bezvrijedno mogu osjetiti radi kriminala Bakirovog koji na prvu ruku nema veze sa tim i na prvi pogled, ali kad malo dublje zađeš, pa baš to što je on krao sebi i siromašio narod je u narodu stvaralo potrebe za i preživljavanjem i ovim i onim i da sve sustignu i da stignu i da žive i da... I onda patnja i maltretiranje i sikirancija i malo to pomalo ide godinama. Ja samo se mogu bezvrijedno osjetiti radi bezvrijednog života koji on živio i vremena provedenog ovdje. Da moramo iskati od nekakav suport da nas neko brani od komšiluka. To si ti postigo za života. Nemamo džipa spačnog. Radi tog se mogu osjetiti bezvrijedno. A radi ovih pokušaja ovo je samo vaš doseg koji objavljujete javno. Kako sam HC? Sve je super, samo mi ovo nejasno. A ovo drugo sve je top. Hvala na 6 eura. Sad tu zadale. Nice što ispod ne tretira čovjek za šet. Marija, joj što volim ponedeljke. U aprilu. U aprilu ponedeljke. Bravo Stas, kada tiranin postane žrtva? Erma, Marija. Sad, ko je tu najviše doprinio? Ovo sam sebi. Eto slika na Viber i faca nakon spoznaje pušiona. Nekoga je nazvu, neki se planovi. Ovo ti je već ružno što radiš ljudima. Ovo ovako nije to lijepo. Kad je vidio! Čekaj da ga prišalta. Ja, slušajte. Drugi, da, istina, fake. Kaže, ovdje je neđe to vidio. Sara, šta ti je sa kanalom? Marija, Sara, gdje si? Ema, Sara kopija, ma ja kopija Sara, ba to je onaj... Smradoks vjerovatno se javlja, napravio, ima on tih profila. Treba odmah, jer to nije Edusu. I gdje spošećeva. Sam tam... Evo, jaše mi da mi je od jednog poznanika preselio otac, pa... Gdje on bio? Imposnemo ovdje. Ugos, Marija, ovo je Smradoks. Ma ja, bolan. Dugo se na ocu zadrža. Šta da će nis spošeća? Gdje smo bio? Jel mu bila te ne znam? Nemam pojma. Vidite ovako. Čim vidite ovakove smradove, odmah blokada. Aha. Otkud ti smradovi? Odmah smeće blokirajte. Pa kako u mene nema, vidi, koliko live-am ja? 2 sata live-am, nisam nikog morao blokirat. Kako u mene nema te? Ja ne znam gdje se... Pa kad treba upalit pa da naletim ja na tu smećariju što tebi smeta? Izvinite. Ne dajte mu dahnut. Eto vidiš zašto si ti terorista. Ne mreš ljudima ne da tisat. To je davljenje, to je smrt.
Ma i ovo je kopija, Erma. Pa možda je blokirao ove administratore da ne mogu ništa. Laki Luk, Salko Juklo, pozdrav. Salko Juklov, cijel, pozdrav Laki. Marija, smrad napada iz mišje rupe. Sad ti more, sad. Ponižavam se samo. More sam sebe ponižavam, more jest govna samo, eto tako da kaži. Ovo se dešava kad te, znaš, čovjek koji ima 1 milion pratilaca na TikToku pa zovne ljude da te reportaju da vidiš šta se dešava. Da. I sad ti sebi ovdje nisi jadan, materit. Nisi, stvarno nisi. Oj, dobro. Lucky Luke. Pozdrav Fake i svima tu. Pozdrav Lucky Luke. Gdje smo stali? Salko Juklo oficijal, još malo pa ćemo ga ugasiti ako Bog da. Erma, Fake, jesi pokušao ostaviti komentar? Kako ništa. Fake-a, jesi ostavio komentar kod Erme? Da. Kaže Fake-a, da. Erma, Lucky, pozdrav. Evo, hejter odmah navaljuju, upadaju. Pa to on sa više kanala. Ništa, čim vidite hejter odmah, ja sam tamo ostavio preporuke na zajednici, odmah ignore, blok i to je to. Erma, ne znam što se dešava. Lucky Luke, ja nisam hejter. Nije Lucky Luke za tebe niko mi rekao. Evo sad ćemo mi da te provjerimo. Evo. Prije 2 godine ja nisam hejter. Pozdrav Fake svima tu, Salko Juklo. Pozdrav Samire, pozdrav vam, ne smiješ, što ne te neko. Što ne te, ugodna šetnja, ona je Ljekatja, moj favorit. Bahaduć. Ne znam, da nije hejtera, kako smo mi živjeli. Znaš. Imaš šta reći, imaš tamo mail, pa ti je sporcu. Dijaspora Forever, ja bi te zamolila da prekneš više, završili smo na tu temu. Ako imaš šta reći, imaš tamo mail, pa ti je sporcu, ja ću popisati poruke sljedeće. A gdje ste naučili tako odvratni biti prema ljudima koje ne poznajete? Meni to interesantno, full se mi top, mačko. Full se mi zgodna. Znači, završili smo na tu temu. Čovjek je otišao gdje je otišao, šta nas briga. Hvala jedno. Sad bi do prekustra se tičamo. Pa da opet budala dođe, pa da opet jaše po kanalu. Ja moderna. Evo, pogledajte da je mjesecima s jednog sjaše, drugog uzjaši, tako, jer to njegova hrana, on je takav, da nima nas, ima neko drugi, pa ovaj, pa onaj, i to u krug ide do besvijesti. Jest. Znači, prekinite pitati o njemu i završiti se. Jest, draga gospođo, to sve tako izgleda originala. Zatim i ovaj Forever, ne znam, uopšte koje sad ovdje razglabalo se do besvijesti o njemu. Pa ja, dovršena priča. I mene strašno je počelo u zadnje vrijeme nervirati masu mailova, masu poruka. Brate, dragi, pa izašite pa javno recite, imenom prezmenim. Šta nema? Ja, izašite, recite. Po zakoju svrhu kad čovjek ignoriše to, neće da se osvrne. Imate neke informacije? Imate i dokaze, izašite javno, brate, nemojte uvijek druge gurat, mislim. Vjerujete mene da se ja bakćem i sa policijom i sa njim i sa svim. Pa dajte vam više, nismo djeca. Pa nemojte raditi te stvari pa da vam mora policija dolaziti kući. Meni prije vas nikad policija nije morala dolaziti. Ja prije vas i ovog vam išume manipulatora prije vas. Uopšte nisam imao ja dodira toliko sa policijom. Uopšte, tako se sretali zdravo za zdravo. Nemojte se baviti stvarima protiv koji policija mora dolaziti. I dokaze nekakve tražiti. Eto to najbolji dio na Viberu. I slavlje. Ja ne znam, jel vi mislite da smo mi blesari? Ako imate... Da, Bog da ja mislim to lično samo, ja mislim da ste vi potpuni idioti i teroristi. To nešto protiv čovjeka, imate institucije i 100% smo i mi predali. A ja? I mi smo, Ja predao davnih dana, ali džavuna, to niko ništa, ja ne znam šta oni čekaju. Šta više ima vam nejasno?
uradila sve što je u mojoj moći. I pisala tamo, pisala vamo i svugdje sam ispisala, ja nemam šta više. Vidi ga. Čekaj. Joj, vidi. Čekaj, će se moći vidjeti šta je ovo. Play again, vidi. Jevem ti kako da ga... Ne vjerujem pokazati, jebe svjetlost Adox. Uglavnom, cica se ko dijete na lili. Mora mi baš, jel, te dokaze nekakve, to za mene nisu dokaz, to je samo meni rekla kazala. Znači, sve što ste poslali na mail je rekla kazala. Sve su to, dakle... Ja nisam učestvovala tu, nisam bila svjedok, nisam vidjela. Prema tome, ako ste bili svjedok, ako ste učestvovali u tu, brate, dragi, Google kako se zove? Ona nije Translate, kako se ono zove? Chip to. Chat GPT. Ja. Ma kakav Chat GPT od 4 broja u Berlinu nazvao, daj mi rekao najgore brojeve što imaju od policije. I te je direkt nazvao, onaj se nešto tam mlahava javio. Ma, diži sve! Sve diži, give me man English speaking. Otiće sve u pičku maternu pojiti, nemoj ići tako utvara. Kakav Chat GPT, bolan, volki je formular, je sjedio po dana pisao. Šta se radio? Al kurca, od tog ne, ja ne znam što. Tamo fina adrese, mail adrese, institucija, prijavite svakog s kim ste imali problem i čus. Nemojte. Nikakve baš. I pred... Hajmo dalje. Hajmo dalje. Što bi mi se miješala Hanifa u poslu Mario? Nikak je ona veze nema s mojim poslom, ona se tam bavi s djecom, kućom. Da hoće Mario, ali žena neće, ne mora, šta ću ja? Da se čuje dobro? Kakva je situacija s tonom? Ne čuo sam sani sada kako se deri. Dobro, svatko ko ima iskustva sa autističnim osobama, nek iznese svoje iskustvo, može mi nekom pomoći. Jedna autobusom, samo gdje eto. Čivanja. Kada se kupa. Ništa je Marija. Da čujemo raba, ništa ne predlažete. Gdje, šta, kako? Niko ne zove u goste. Veli, joj, bježi. A ti mi neće džaba došao na godišnji da te ne da imaš gdje spavat. Šta lokat čije tu? Aha, zato si ti upalio. Ja pravo da ti kažem, volila Marija otići da ljubiškog, nije mi se dalo nikako mužu. Moram vidim gdje... Šta je ovo, ba, samo 16? Jaj, hajmo tribine. Šta je ovo, 41, 2. Šta je to, bolan, 6000 ljudi u ovoj hefti se subscribe-alo. Pa džistu, šta rade on? Što ne dođu gledat live? Hajmo, Boran, čekaju šta će. Hajmo tribina, sad svi čekaju ono kozevo sunce. Ja, pa ne samo... Što će čekat, kad će uvijek dočekat, čekali, ne čekali? Aj mora, ignor, strogi ignor. Jeben ti ignor u pičku maternu. Čemo vas samo ba. Uživam u ignorisanju. Jesi li bogat, to ti se zajebo pa mislio da sam ja egoističan pa da će me ovo izjedat. Tugo moja. Najjeftinije u Dubaji. A još džabi. Priti pauz, esalamu alaikum i lijep pozdrav svima. O, alaikum. Ne smatram ja da sam to što zajebavaš. To te jebe. Selam, Fridri Paulus. Bravo, Stav, jel ti zajebavaš ili ozbiljno misliš? Zezat. Jesi čuo malo prije šta ja govorim? Jesi slušao dobro? Zezate za ono. Zezate za onim posebno. Gdje si Fridri Paulus? Eno vidiš. Fridri Paulus. Eto ga Đije. Eto tu. I niđe više. Eto Đije, šta ga imaš pitat, uvijek je tu. Pa, hvala Bogu. Ti imaš zatvorenike, a ne čatere. Da pusti ljudi na miru, neki idu kućama. Bogu, super smo, alhamdulillah. Danas ponedjeljak. Malo što se raznosiš, da još i taoce drži. Lijep dan, pravo. Marija, Fridri Paulus, pozdrav. Taoce čovjek uzao učat i... Ne smiju ljudi prozijeviti. Svi čekaju šta ćeš ti reći. Šta će se desiti. Šta će se da dogoditi, ne reći. Ovo ti je pa serijama, Marsal. Sa ožinka. Pozdrav. Fridri Paulus, pozdrav. Dobro, pozdrav.
Kaže Erma, Zadar Šibenik u osnovnoj školi. Djetetu. Ja vidim po svom djetetu kad odim... Ima li rude? Da. Jel rodilo? Znači, nema više spominjanja nikoga. Aj mašal. Koliko? Idemo dalje, idemo vesele teme, idemo light teme. To ti je dobro. Ajde imamo te teme. I tako je, čim vidite, odmah brišite komentare. Okej. Deal. Evo ga, deal. Ajde da vidim. Evo možda da spaji za to i vodu. To nema šansi. Vidite, Paulus, meni je žao što kao dijete nisam razumio djecu i ljude s posebnim potrebama. Dubinski aparat, da. Zbog toga fake. Vrlo dugi detalaj, znači mnogi prema, nažalost. Fake, nažalost. Koji djete je strah, koji osjećaju ljudi prema toj djeci s posebnim. Šta mi je bolje praviti od kada sam ja od učitelji bili edukovani. Čudno ponašanje, plašio se auta do 15 do ponašanje, a letio su bile manje prihvaćeni. Ako nešto odgovaralo, takve stvari ne mogu zamijeniti četkicu potpuno, ali... Dobar je. Već par minuta ignoriši, dobar je. Neću što. Ovo je najduže što nas ignoriši. Sad ću ja... Tako da... Osobe i kako se postupa s njima, tu stvarno ne... Trebao snimiti magnet. Da, to bilo još... 100 metara. Njih gore. I pečen. Greške pravi. Ali imamo stres od toga uvijek. Dobre baš informacije trebate se. Zubima, meni zubio. Što ljudi koji dovoljno samo rad pola riječi da spomeneš i onda kad se ona doveže, ustani i ide odatle. Manipulisao, malo radio manipulaciju tako u tim grupama sjelima gdje pustim ljude pa onda presjećem sa drugom temom, oni odmah treća. Ljudi su jednostavno manipulativni. Lahko je sa njima, pogotovo već... On zapravo kontroliše situacije u kojima se nađe. Da, odo pišat da ja kontrolišem situaciju u jednu. Skupinama, vrlo lahko je sa njima manipulisati, smjeravati. Znaš što sam čula jučim? Makri mikrofon, šta si čula? Kaže jedna, sa YouTube, nećemo imenovati, kaže da se ona pita, trebala bi žena biti starija od muškarca, barem 5 dana. Nikako, znači da muškarac bude mlađi, nikako, kaže, stariji. Zašto? Pa kaže, kad ostari, kaže muškarac što je stariji, on sve više voli ležati. A kaže, žena što je starija, ona sve više voli šminkati i uređivati. Znači, teorija, majka mila. To je jedna mlađa žena, mislim. Baš teorija, nema šta. Biće kroz live, će proći 5000 ljudi, ali lajkovati, hajde lajkajte, ljudi moji, šta je, samo 2 puta ovako tap u čelo dijasporca i to je lajk. Hajmo vi s telefona. Koji naučio rad će se 50 i 60, onaj koji naučio ležat će se 50 i 60, to ti je sve. Kaže Erma, čuj to. Kaže, ali to ide automatski tako, a šta ide automatski, Ana? Pa priča u zubima. Aha, priča u zubima, to. Alma, Boga mi ja jučer pročitao jedan prelijep komentar od Samketa upućen Hanumi. Živi i zdravi bili. Pa go. Znaš šta, Alma, što se mora nije teško. Ono što sam me lajkova. Ma ja tamo kod nje, neki komentar sam upućen tebi. Ispravka krivog navoda. Ležat sa YouTube, sad čulajućem. Ljudi su jednostavno manipulativni. Lahko je sa njima, pogotovo u većim skupinama, vrlo lahko je sa njima manipulisati i smjeravati. Znaš što sam čulajućim? Šta si čula, žena vam kaže? Imate mikrofon, šta si čula? Kaže jedan, sa YouTube-a, nećemo imenovati. Mi o pojavama, mi ne imenu. Kaže da se ona pita, trebala bi žena biti... Leonardo Lukenda, 5 eura. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Brate, živim na zapadu, ali nema gorih ljudi vamo od naših koji seru po nama, a puše kurac švabama. Ne znam šta bi ti rekao, nisam to vidio svojim očima, hvala ti na 5 eura, vjerujem ti da je tako, što ti ne vjerovu.
kad se ovo dešava, što se ne bi dešavalo bilo šta drugo, ali bilo šta. Kaže da se ona pita, trebala bi žena biti starija od muškarca barem 5 dana. Barem 5 godina, ja bih rekao, ali eto, haj mora i 3. Nikako, znači da muškarac bude mlađi, nikako, kaže, stariji. Nikako. Zašto? Pa kaže, kad ostari, kaže muškarac što je stariji, on sve više voli ležati na a kaže žena što je starija, ona sve više voli šminkati i uređivati. Nije to zato, gospođo, nego zato što starija žena zna sve, ne moraš gubiti vrijeme da je učiš, a mlađi ima sirovu snagu, pa je to topkom. To je zato. Nalago vam neko. Joj, teorija, majko, nula. To je jedna mlađa žena, mislim. Baš je teorija, nema šta. Ja tjedan napisati. Biće kroz live, će proći 5000 ljudi, ali hajde lajkajte, ljudi moji, šta, samo 2 puta, ovako tap u čelo, dijasporca i to je lajk. Ali neće. Ajmo iz telefona. Koji nauči naći se 50 i 60. Onaj koji naučio ležati, ležat će se 50 i 60. To će sve. Kaže Erma, čuj to. Ja. Kaže, ali to ide automatski tako. A šta ide automatski, Anas? Pa priča u Zoomu. Aha, priča u Zoomu, to. Alma, Boga mi ja jučer pročitao jedan prelijep komentar od Samketa upućen Hanumi. Živi i zdravi bili. Yes. Pa mo. Znaš šta, Alma, što se mora, nije teško. Ja. Pa šta? Ono što se me lajkuje. Ma ja tamo kod nje. Ale Bosov Cijal je čovjek koji ima 500 000 pratioca iz Srbije. Je snima kako pravi različite predmete. Pa to je zanimljivo, interesantno. Dakle, čao s njemu. Jebo to, da mi malo o Amiru. Drveta, od željeza ovdje. K32, samo se ne priča puno o njemu jer su ljudi zatrovani. Aha. Alma, mora da se nešto skrivio pa ko fol ne zna, nije vidjela. Nisam toga vidjela, evo sad špici. Gdje se ostali? Pa kod Alme. Gdje kod Alme čovječe? Na zajednici, gdje si ti komentarsala nešto? Trpima. Ostav da se ne otkrije, džaba je njega, džaba. Kriv ništa. Ovi hejteri stvarno, nema, još jedino nisam probao u 2-3 noći da palim live, eto možda. Nisi ti jedino probao, ne srat više nek što možeš pojest, to još nisi probao, a to kad bi probao to bi bilo to, ali kako kad ne znaš ništa drugo pričat? Ako ta spavaju. Ti sad ne bi ni mogao bez mene, ne do Bog da meni šta bude, pa ti bi se u tugu zavio. Možda će nas zaobići. A ovo stvarno. Alma, nemam pojma, može biti da nije bio nešto u lošoj namjeri. A ima se čiti, možda je mislio Alme. Da. A ne znam ja Kako ovi drugi trpi. Što je sigurno. Mi smo već dovoljno dugo da već ne bi mogli jedan za... Trebamo ići izvati onaj vjenčani list. Moramo i leći ako zajedno i ja malo da se škakljimo. Mače? Mac? A njega... Znate šta ljudi? Za ljubav nisu bitne ni godine, ni pare, ni... Da vidim što ti je nadimak rupa, tačno. Ništa. Mislim, bitna je ljubav. Ljubav je bitna ljubav, ja. Ljubav se ne može odjednom. Mi odlučili, ja to ne voliš, hajde. Nije ljubav na prvi pogled, što bi rekao. Drugi, za ljubav je jedino bitno da jedno od njih dvoje nije u braku. Erma, tako je produkcija. Bane Melbourne. Ja, za bradu bi kaže Vozdra. Dobro, mi ako se volimo, mi se i posvađamo. Da nas hoće ko jednu noć zaključat u istu ćeliju u pritvor. Heftu jednu kad bi nas ko htio, da ja i ti zajedno, da se moramo dodirnut, ali da to ne meremo puno jedan od drugog. Još to bi ja to volio. Imamo različite poglede na stavove i rasprave i sve je to normalno. Erma, dugi i to se riješi ako je ljubav u pitanju. Sve se riješi, ali najbitnije što ja kažem, kad svi odu, kad ode i dobro i loše i sve, opet ostajemo na kraju dana samo ja i on i nema, djeca se raziđu, pratitelji odu. Odu pratitelji, svi odu. Opet mi na kraju dana ostavimo sa svojim, sad kažem, problemima, ne problemima, nego životnim planiranjima i životom. Mada mene ide sportca, više živimo onako, gdje nas život nosi, kako. Kaže, Erma, Bane, pozdrav, Alma, sve je to dio života. Fake, to produkcija.
Erma, fake, o, i ti tu. Ana Milošević, mogu biti moderator, ne mereš. Moj. Ne moreš biti moderator. Fake, da, slušam. Erma, evo, opet. Je li kod vas ima koristi više pozdrav moj? Mojin umjesto Morgan. Ili hello. Hello. Hello? Ana Milošević, mogu pozdraviti. Pozdrav Ana, koga god hoćeš. Ana, Mojin se kaže u svakom plat Deutsch. Učića. Marija, ja vas pozdravim kao i kod nas na Balkanu. Sveš riječnik plat Deutsch. Planski ne priča, francuski, ako dugi, pa podijeljeni su na pola, a ne miješaju se bukvalno jedno. Odmarima Alma je dala dobar prijedlog. Kamp kućica i za Španiju. Dolje Crnogorsko. Slovenac. Ne znamo ko ti Slovenac. Da se ne sma. Bosansko srce zlatno, naravno ko ima žive roditelje, boga mi to mu je najpreće da ih obiđe, da ih vidi. Bosansko srce, čak i Hollywood ovdje Ko ima mrtve, najpreće mu je sovac svaki dan, jel da? preselio. O, čuj. Amerika, pa Amerika više. Bježe Amerikancima, ja. Nije više ko nekad. Nije Amerika što je nekad bila. Aj, bilo njem to. Vjerujemo početi. Erma, dijasporac, imaš li ti problema da prijavljivanje kanala, znači tamo po tim zatvorenim zajednicama, Discordima, grupama, ovo ono, puno pozivaju ali eto, hvala Bogu, kod mene uredan kanal, tako da ne mogu tu nešto puno. Mene 3000 ljudi trenutno online vam na ovim Discordima. 258, nema čabe ni Boga da more neko pozivat, a da ni jedan od 258 to ne vidi i ne napiše sad ovdje da mi to radimo. Nema čabe ni Boga. Mi pratimo na televizoru. Čabe i Boga ima, a to nema, pazi. Televizor nije njegova najrek. Ja. Nije moj, tako da... Nije njegov fake. Erma, pa ne znam jel je nek pokuša. A ko nek pokuša? Fake. Pa evo ga komentarši. Erma, pa eto fake mi i ne može sad pisati, a ne znam zašto. Ja od neku noć kad sam čačkala imam traumu. Više ne smijem laptop ni dopaditi. Fake, nisam još popravio. Pa nemam pojma, ne znam, imao tamo neka opcija da se resetuje akont. Pa ne vidim, recimo evo što mi on rekao, Alma što je rekla komentar, ja uopšte nisam dobila. Mogu ti ja ako hoćeš ovdje iz backenda resetovati? Obavijest nema, ima ovo. A dobro, znaš zašto, pa nisi ni mogla dobiti obavijest. Jes probao isključiti pa uključiti opet? Sam nisam imao opciju da tvoj nik pa da ja komentaršim, da je tako dobila. A pošto sam ja ispod tvojeg komentara napisao komentar, nisme tago. Nisam te tagovo, ja. To ćemo ti isto ugadati. Zato nisam dobila. Nisam greško napravio. Ja. Pa treba smreti si možda vidjeti. Pa eto fake mi i ne može, ja sam mislio da su vidjela. Fake, nisam još popravio. Erma, mobitel odzid. Ti da ga trehne odzid, a? Nije to taj osmijeh ko kad se čuo da je ugašen kanal. Nije to taj osmijeh. Ovaj se M brzo završi, M kise u nešto. Nema mi travela. Aha. Pa ne znam. Nema Tadeja, pa nemam pojma gdje je čovjek, šta je, nemaš ti nikoga razvoja napraviti da... I za kraj da vidimo kako ludilo nafričko izgleda. Evo ga, upalio je. Ali naravno mutiran od samog početka. Da mi vidimo to ludilo isplanirano. Šta je Nedret, Dena? Če si vidjela da šta pratim? Te mu resta da je mutiran. Neko ko je pitao da pozdraviš. Veliki pozdrav za njega. Ako je pitao, ja ga ne vidim. Nedret Gojčinović. Veliki pozdrav za tebe, gospodine uvaženi.
Sve pritisni tam da te čujemo kako ćapćeš. Gdje? Oj, bilo neće niko otet, da polako tu. Nije nama krivo što ti jedeš. Ko što je tebi krivo što mi jedemo. Nije nam krivo ni što piješ. Džaba, laprdaš, ne čuje se, idiote. Muted. Alo. Džaba, to ti sebi unjedraš, šta god je. To, dugme si zaboravio. Hvala Dena na članstvu Mariju Dubravcu. Zvuk bi trebalo podest, opcije sagledat. Jedino da naučimo i šaretom. Al kako bombu baciti šaretom, jebi ga. Što je? No, ako je... Jel ovo bomba i šaretom? Hvala Dena. Kako da ti kažem šta mislim o tebi? Jel ovako? Dugme, ljudi napravili dugme, ima unutar toga uređaja što ima dugme. Najvjerovatnije mikrofon prekrižen. To jebote! Sad. Dobro je, napredujemo. Sad čuje LFK zvuk. Za sad se čujemo samo. Sad trebamo malo poraditi na tome. U stvari nemoj dira ništa. Sad, aha. Dame baule. Ja plaćam. Jebo majku, kako vam Marija uvijek slobodna kad ti lajva, što je čudo Božje, vi ko da se dogovorite. Sve žena suđe iz opjera čovjeka smjesti i dođe ovdje na live. Aman čovjek mletav. A jesi našla gdje ćeš doći, ako je to? Eno, opet pritisno dugme. Mora ne biti prekriženo, ej! Ne. To jedino rješenje je sačekat. Troubleshooting ne postoji. To on mora izvest sam šta more i onda šta Bog dadne. Moguće je to sve, samo šta? Ja. Eto ga, ne diraj više, odmakni se. Ja se čuje sad. Čuje se, odmakni se i tam sjedi pa onda nastavi. Ista, morat ćemo ponovo pokrenuti live. Ponovo ćemo pokrenuti live. Ovaj ćemo doći, ponovo pokrećemo. Pokreći ti, do sad bi ti se sva raja sa zabave razišla. Nema od te zabave ništa.